tangata Tau atu ia le tala e o lai anganga Tau atu ia le tala Tau I tangata Tau atu ia le tala e o lai anganga Tau atu ia le tala Tau I tangata Tau atu ia le tala e o lai anganga Tau atu ia le tala Tau I tangata Tau atu ia le tala e o lai anganga Tau atu ia le tala Tau I tangata Tau atu ia le tala e o lai anganga Tau atu ia le tala Tau I tangata Tau atu ia le tala e o lai anganga Tau atu I le lalolanga o le nei fia fia Ina ua whaolaina Tātou I le alofa Na maliu mo tātou le lalolangi anga sala Ua ia sauni aina le ola tanga mo I tā ua Tau atu ia le tala Tau I tangata Tau atu ia le tala e o lai anganga Tau atu ia le tala Tau I tangata Tau atu ia le tala e o lai anganga Soe leo tue uni o le nei o langa Awa o le tala le tusi Ua lata mai le unga Ua tui alo o lai au au nai mo ia E whaao lai nai oe A tomalo ai ngā Tau atu ia le tala Tau I tangata Tau atu ia le tala E o lai anganga Tau atu ia le tala Tau I tangata Tau atu ia le tala E o lai anganga Malonga polo inga au mai I le tama Ta toko atu ia I nuu uma Ta toto atu ia le o le le tala O Yesu amaliwa tatu sawa I uma Te tonu matalia awa ona oia Yesu le whaaona le ala I manunga Ta toto atu ia le tala fia fia Awa ona tamai le nuu malo ia Tau atu ia le tala Tau I tangata Tau atu ia le tala E o lai anganga Tau atu ia le tala Tau I tangata Tau atu ia le tala E o lai anganga E o lai anganga E o lai anganga Sāmoa,
O te whātara i le tunu i le nei Taeao fau, whamano le soifua maluia. Tato iei le Taeao le nei o le ansonga fua o le asolua sifulu. O le masina o Januari lua fe lua sifulu ma le lima. O le tautua amata le nei le siufonga le laumua Wellingtone. A mai alvi ingo le tua, ia on au saunia leo se tano e amatalia ia tato whasalunga le nei Taeao. O le tātou tutalo. Whaftai tele le tua le mātou tamane ne ia so fau e whaupopo i le soifua mo le mātou wola. Mātou whaftai i le upolofola i le aso ananafi. Sa poto lau whanau e tāpua i o e wheta lai. Mātou whaftai ia ona o le malosi whaupopo le ngata i lea o le nei aso. Suinga fo i o le tau. Mātou whaftai i le matango fia o lo whamaoni ma lo le lei le tausinga o nei mātou mātua o e sa malanga o e sa nofo fale o disi sa whai ngā luenga whaftai ma vi ia lau fio mātou te whaftai pēa le tua le mātou te mā so i fua lo walo Jesu Kiristo nofo ina mai tongi o lai le lalolangi ang sala whaftai le whaolatanga mātou whaftai lau upu whaftai le li ie i lo whamaoni ma lo le lei ia fo i le vi inga ia te oi whamangalo mātou sem whale tonu i lo toto tāua Jesu mātou lo lava sala la mātou o mātou manatu mlangona o mafau whaunga o mātou loto o le mātou savali o upo e tautalai e sala i mātou whamangalo lau whanau i lo toto tāua Jesu ne yaso mon fuafuanga whamenuia i whiau mga luenga o le ne yaso nisi o le awha i ngā luenga o e o le amalanga
nisi o le anofo i malua fale o fuafuanga i taalonga ma tāwhaonga o le nei aso malolo tonu Wellington e e whaamanuia ma e angalelei mātou manatua nei o mātou matua tausi e angalelei ma e whaamanuia ia i lātou. Angalelei e o whaionga luenga lelei mo istangata whaamanuia ia lātou tiute mātou tatalo leli ie angalelei tāpenanga foi nei mātua mo le toia e o aonga le whanau mātou manatua le laulangi vevesi i ona tai tua lau nuu angalelei mālolo o whitawai so soani leli ie mātou talo mo e le pule whai ngā mālolo nei atunu ni usila no umon laulangi whapeasi o mātou atunu i Sāmoa iei lo wang lelei le au le mālo whai ngā mālo la tolo i le pule mātou manatua i e angalelei ma e so soani atu angalelei nei ainga lo maftia o no lo wala upa ia le malanga le maliu maleoti talo i lātou le whale mai iei lo wang lelei nisi o lo i whale pui pui e whaamanuia o i fwoi o whaafonga mani nei Taeao e le o ato toa le manusi le li iese e angalelei ma e whaamanuia lei fwoi ngā luenga si ufonga lo mua ni yaso ma e o whaafonga mai whaamanuia i mātou uma e i une yaso i lo vi inga o no lo suafa Yesua mātou wole matano atuai. Amen. Amen.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Tele tu le vai papa ala o wasa le vai lo te fantao tu tu la manua a mai se ole e ti longo Sāmoa sif
le Taeao, siufofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso wharaile, i le fitu i le Taeao, ata o le Taeao. O le tata porka la mera nei o le ata o le Taeao, ne neu tātou tue wheloa i lungo pēu le ea mana o le soifua manuia nei Taeao fau. A son fua o tātou lia le aso luas fulu o le masina o Januari. Tausanga e lua awhe luas fulu mo le lima. Wha mana o le folau, o mai o ele nei Taeao fau. Mana o le soifua, iau te iloa li amtalia le tātou whasalonga wha mana lua atu. Taeao le awa, tā pena mai te sunga le whawhengainga mo tātou sa ngalo tu tau atu le aso whareile. Ia o nei taimi, ia o le tātou porkalame amata o le nei aso le ata o le Taeao. O le tātou porkalame tau atu lava le se fulu. O le aso le nei o le aso malo lo i Wellington e manatua ai ia le tumalo man lau mone i Wellington i whamomonga fui New Zealand. Ia malo lava tonu ia mo le mato umalava lai Wellington o lo whalo pelpito i afu o le totele o le tātou tino po whaia pia malo longa. Ia o nisi tua New Zealand ia le walo la to ngalo ng matiu te loa fo yo le toi vai aso le nei ma le vaso fo o na mai fo ile o su en a o malo longa le fa na o te ta pena fo ile mo le e o la to a onga ia kolisi a onga ma wala fo ile kindergarten wala ia onga na primary school ma intermediate ia o university ma onga lunga tu ia pe o le masina o February na e te lia fo ia la to onga le Taeao fo tātou whelo i ngō pēo le ea. Peo le so le aso sa i Amerika, Tutuila, Hawaii, o tātou New Zealand, Australia, Manisi, Nua Lalangi, a fie Sāmoa. O nei le tātou asong fua. Ia, o le fo ila wata pena le malo Amerika, i le whaatau to ina le nato President fo le aso a Taeao, aso luas fulu leo le masina o Januari. Ia la tau, ia la solo furtasi le tātou New Zealand nei. Ia malolo sa i fuamanuia nei sunga i whawhenga ngam whaletua, tupu mai o le tunu whaletua matau sa o amana i uluma, le malolo se le tunu mana i whanau, Talofa nei tātou mātua mātutua, malolo fo lau nei vai tau le so i fuanga, whenga i fo i autou malu i tau le nei taimi, ia on o tūlanga lava o le olanga pe amatua fo tangata, ia ilu i tau ina lan fo launga. Le tātou paanga lungo Facebook ma YouTube, alo whātu leu sa ansone, ia maalon sone, alo whatele mo e male ainga Fred, ia lawina, alo whātu porkalame, lenga leota, ia mafoe, alo whātu porkalame Robert, ia manuia tele ne yaso, tira ia siwa lauvi, ia o nati vo a, ia manuia Jeremiah Maua, maalo lava le whawhomai, o pe saite pora aniseko, ia maalo lava whtai, pālii, no fatu ya taupulenga fualo pewi farani sua pewi ya sa mano lava le mafuta mai ya mano maduia tele ne yaso i fofuanga le tino fa tai lava ya le fa forma merki me le ritio Lucial Tipi maduia tele ne yaso lo tele atu por clame le wam tele ne minuto fa fonga le tatu talo le tau famia o so i fua fa ngasolo le tatu por clame fa fianga me sunga ya lo ese pu e fu sale fai vai tapu ia no toi lus furvan minuto na tane o valu telefon tal valu Apai e ala
ino ua mafatia Pame mai se suinga Po I ua maloloina Awai ua afe whaanoa noanga O whaamawhana whananga Amalena ole olanga Lo tato le ai uma Sanga iane ai ole tai Alo yon whaiva manaya Sanga iane ai ole tai Manu ngā te wholau ai Talone tau mōne nei Taeao, Bion Whaalia lo official vai tau le asamano loi Wellingtone, o le soe langi le lei le tau o tulawa le asfareile. Le uvalo ia le official vai tau no me tau mawhanwhana le lau mua, langi le lei le tau o tulawa le asfareile. Ka piti manu atu whanganui matau naki le soe matua langi le lei lawa le tau, whapea Marlborough, Taupo, Hawke's Bay, mo Whairapa, a langi le lei le tau I le soe. O le manu rua le ea le whamawina ro I le iwanga ilunga le spulwha, e mawhanwhana lufu tasi whaasolo ilunga luas fulmane ono inu una uta ua nei. Au ki lani le so, ma te lena paolo le tau ia te utou pe ona whaale mai. O le wawa ai le moto I saute I le aso le nei e langi le lei le tau le te le wanga le moto I saute. O le malulu le ea lo ia le se fulu anga ilunga le se fulu lima, e a mawhanwhana luas fulu whaasolo ilunga lufu fitu le ia ile ea vivela. Po le ea mawhanwhana I Queenstown. O le au te rengo le atunu, ne yasa o le awa ia le mato le lai le te le vaenga o le atunu. O pia e whamei whai te tili le so luas furu ono le fule e mawhanwhana, lu furu iwa le fule e vivela. O le ango fo le lai le so Wellingtone, I le toi ono minute le iwa. Toi ono minute le iwa nane le fiafi, e oso e le la Taeao le se furu minute te e le ono Taeao. Fule e malului Wellingtone minutua o iolo le vao le iwa anga ilunga le se furu lua. E a mawhanwhana sifuru iwa whaasolo ilunga luas funu mo le wha. O le tala o le tai Wellingtone sua le tai le lata I le sifuru tasi I le tai au nei pe le tai te o le lima I le afiafi, to sua le tai te o le sifuru tasi nane il po. O porirua, manuia whangotanga mpua fuanga o le yaso, ia pe le tai le te o le valu I le tai au nei sua le tai, to sifuru ono minute I le tolu I le awa uli, o na toi pele o le tai le toi valu minute le iwa I le afiafia na nei. Tala na o le tau ma le tala o le tai. Ia mo le aula ftupe, a mano la valeanga le leina ia inga o wha muli mai. Tasi tala New Zealand, maua lau tupe Australia e valu se fulu valu sene. O le tupe Amerika e lima sene, tasi tala New Zealand, maua lau tupe Sāmoa, tala lima se fulu tasi sene. Ia ma le tupe Amerika, na umana la watu pa angatonga, ta stesi ma le lua lima pa angatonga, ta la fiti, ta stesi ma le lua valu ta la fiti le so. Ta si tala New Zealand, maua lau tupe Sāmoa, ta la lima fulu ma le tasi sene, alo ne lofa ma alo ne anga le. O le avano family, anga soifua mo oina soifua I le so, mo le via tele lo was fan hau. Tato emaili na mo as whanau at samocapitalradio.co.nz. Ia, manuia no was soifua I le ne yaso. O le tusi fai taulo maua le tusi e yona e tauru fo upo e lima. O na talitonu ai lea o tangata o ni neva I le atua. Ua tāla I atu fo I e la tau la latou anapongi. Ua latou o ofu fo I le ie tala o li I atoa matangata no umma. Ya, tala inga lea yona. Tato iloa tala lea yona. Toi tu ia ile amanoe, toi alu e whairi. Whirangalo le tua, ia usola yona. Ia lelei, e une isola se sio tato upe o yona, ia whailmen whaatu le tua e whai.
Manuia le wasa i fua, pese le ni mo e. Talofa le tunu la salus fulu le o Januari o tala mena tupu la langi tau sanga mo vai i le salus fulu o Januari. O le so i le tau sanga e tasi iwa lima fitu na tatala lo i ai i le peise ta o le Scott Pace i le vasa ane tātika. Ia o le nasisia e ai malefu au New Zealand i le aso nei e peo no fuanga le e wha mautu i tangata su e New Zealand pe a o le vasa ane tātika. Pela le sol tu sanga e te siva lima fitu na tatala lo ia i masisi e tanga vai o New Zealand. Ai fa pea o le tangata leo Scott na ia whaonga ina ia o le nasuafa o Robert Falcon Scott. Ia o ia na ia whaonga ina no whaonga le vai tau le te siva o tolu. Ia le ufa taua New Zealand ma taua lo le Scott Pace ma tatala lo ia i lo te siva lima fitu. Ia le vai pito ai sa leo la langi o lo iei fale lea wha mautu e lau su e New Zealand pe a malanga i le vasa ane tātika. O le aso nei te usanga e tasi iwa wha na wha pa ui fuai e fua waa al malo Peritania e di pomu i lunga ane o Berlin. O le mamafa o pomu nei pe a male lua fe tolu se lau tane le mamafa. E to i pomu mai a Berlin taulanga lea o siamani i le vaitaimi o le taua lona lua o le langi. O le so, i le tausanga te siiva whaalima, na whaatautō no ai ia le Palestine leo Amerika, le isi Palestine leo Amerika o Franklin Roosevelt. Ia o lona whaalua lea ua vei o ia matofi Palestine, mai no fo inga e wha mo mua ma le whaalo na lua. E umon whaatautō
ia i le aso nei tausaga tasiva fa'alima tolu masina mulimuli ane e maliu o ia o le aso nei tausaga tasiva falutasi na fa'asa'oloto ai e le atunu o Iran tagata Amerika e 5 ia ae fatoa tasi na pe na o 9 minute talu na mae'a ona uma na fa'atautō le Palestine le o Amerika o Ronald Reagan tusai le 11 na uma le sauniga e fa'atautō ai Reagan e vea foi ma Palestine o Amerika ia e fa'asauloto le Iran i le aso nei tagata Amerika e 52 na latou taufia o le aso nei i tausaga uma lava na alo ia i malo Amerika o le aveo se aso e whātautō ia latou Palestine a so 20 Januari e le lava o lo alu i pēa o ma le whātausanga e a whaelwhainga pālota a so 20 Januari whātautō latou Palestine o le aso sa amata o le aso whaamati o na suia lea ma le tausanga tasiva tolu i le aso 20 Januari le lava o lo whāo i pēa i le tau nei i Sāmoa i le aso na nei le tausanga e tasiva tolu fitu na toi fo'ia i a pia le walisia mani e tolu Alfred Mathis ma Jihad Stoy Hate e vapea na awai o la uina whawaina le pāti e tau le Western Samoa's National Socialist German Workers' Party ia pe whapupu o le Nazi Party toi fo ia pia le aso nei sa awai la uasfonatanga sa whaia i Hamburg i Siamani ia e tau a fianga lava nei a tangata Siamani le vai tau lea ia le taimi lea ua amata mai le tau alona lua lo langi. Ia o tatou talana, te maua le whapoponga le taimi masani, whaftai lava. Malo whaftai o le whafoma le tautuan si ufonga le mua nei taimi o na whansalunga, manu lava le wholau mnui le Taeao nei ule asong fua, aso manu lo. Ia e te tununga tatou Wellington le lopo. Ta pena sa upapu kiu po stafaonga, ia e fua la Whairepo, ta pena se whaiva, ia po se savalinga po le ala wala fuafuanga nei a solo fatele atu por kalame ia manuia tele nei Taeao lo fatu peti pe fo ia pasta matamua e noko Fraser lo fatu por kalame se lulu ported ia faftai sunga fafuina tani elu ia tatou paanga umana volo mo me tautua nunga Facebook, YouTube por tatou app ia ma le tatou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo ia o le tualano le tatou por kalame tango share pe tu fatu le tatou Facebook o le tatou YouTube channel ia tango o mil subscribe ia na maua levele o te miola tatou tautua ia pe o le sa fatatali ia sa tatou tala noa i le aso whareile po le stofi le aso ntene ina ua mali lia Israel uma le Hamas o le a tau fil papa whanau wha uma le taua pita iane na alu pe os whainga Israel wali o le taimi e pasi le taimi na mali lia i tu e lua e fesu ia i pangota e le i talia ne lava le Hamas o le Taeao nei la le talafifia le vai atu le ua whailo mai Joe Biden e ala fo i lipoti mai Israel e tolu ia i la tou na vea whaamalusi le Hamas i le sofitu oktopa lua afe lua tolu ia le ua whafo i atu ne Israel o le tanga e lufu whātau sanga o leisi i lufu valu leisi a tolu tasi leisi whapea lo saonga le mu masoifua malolo ina le lei o le whainga lai whai e whesu ia i la tau na ave whaamanosi e le Hamas ia e au mai tono Israel wa ave tangata Palestina po o pangota Palestina o i le vaenga le Hamas o whesu ia ingana le ili teminei ia le la ua maliri e tu e lua me ta wina le tumutumu o tangata i tono Tel Aviv mata i mo meo screen la po poa fo i lea po i e te tele le whaasara lau e whesu ia inga o pangota lo taua ia wana i tangata ia o le na ave whaamanusi. Ia le ala umatu a fia i lava tangata Israelu te minei. Ia talusia ia whaawupea ma ua inone i toi vevesi ia Israelu mauna no utua o ina ia maua nei tangata le nofo fi le mu. Ia o nei toi ngā luenga lava ia Joe Biden ia malana administration ia po na tangata ia langolango ilan whainga malo ia na tua tu lole o lava noa ia Donald Trump ia e na tau veina mo le whātau sanga le tofi Palestine o le mano Amerika. Lo whātua siata, lo waifo, ia mnuia ngā luenga, oe, e ne yaso, mafo Eric, ia lo fungia le tua, ne yaso mfuafuanga. Whawhiwhianga le Taeao, mai le whaula, malo lava le soifua le lei, sifuru me lute o lo toa na tā, leo le walu, good morning tā, lo whalava,
o le tautua le nei siu fonga le lau mua Wellington e. A malo fo i nativo a, ia manuia tele le nei aso. Yesu o te tatalo, whaato e se nei, aua ua mautinoa, o au, sanga masesei, ole o te langona, o lopu whaata, ai o te fiata, o le paia, o lo suafa. Sanga loleta la lele, o whainga mawinga, sa o whahata ita ina, sanga loni mo lava ya ita, olo o e sila sila. Yesu o te tatalo, Va'ato e se nei, aua ua mautinoa, o au, sanga masesei, ole o te langona, o lo'u whaata, aua ai o te fiata, o le paia, Olo suafa. O autula fono, sa o te wina isi au loto, le filina ia faoso, maloleti Apollo. Langona i le ma, e tauta oanga sala, kua o malama lama, te sila fia o mea uma. Yesu o te tatalo, Va'ato e se nei, aua ua mautinoa, o au, sanga masesei, ole o te langona, o lo'u whahata, aua ai o te fiata, o le paia, o lo suafa. Tangi ai nei, lo utamai o te olai, wa o langona lo uai vai, I mea sa o fai. Fa'ato ese nei, wa o mai ona ponei, tia I o mea sese. Yesu o te tatalo, fa'ato ese nei, aua ua mautinoa, o au, sanga masesei, ole o te langona, o lo'u
fiata o le paia o lo suafa ai o te fiata o le paia o lo suafa. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O te whiawhia whātala whātolo tātua tanu le amatango nei vai aso fau, ai usi bei le whaafonga sa whaapopongo tala I molo te tupu I lo tātua tanu I Sāmoa. O le whaile nei o aso talu na whala wilo whala wai tele,
le whaasilasilanga loa ia mai le fionga le teitai o le atunuu, le tamaitai pāremia fia me Dr. Naomi Mataafa, e whaamuta loa ia i tō whinga minista o i lato e tō se fulu ma le tolu, na whaamaluina i le aso whareile le whai unga le mai aso. Peitai o le tō tasio i lato ia, na whae loa le tamaitai pāremia, na whaamuta lava lo na tō whinga whaaminista lango ia Novema so lusa fulu ma le wha o le tausanga i lua fe lusa fulu le tolu, le fionga le whaipule ia whipulea i whaasavalu whaimata sua. O le whai unga foi e le fionga le tamaitai pāremia, e toi whaafoi atua i maaseta po ta vale, na o lato whaongai nei tiutina tutofia ai, ma whaamuta i foi maaloni mai komiti whaapāremene sa ngā lulue ai. O i lato e au fiai tanga lo pasi puloa, foi mono te Nani Crichton, mai yava foi mono Tito Asafo, se ua muli fasitoma, anga seata vale lio tanu vasa peto, tea to oala peato, ma ngele se kati fioi, fo isala lilo tu yoane, fesolai a pulu tusi upu tuinga mala, ale vena ale, masina lupe, ma kesi masina lupe, ma manulele ua paleta salato, vale. O le whaamutai e le fionga le teitai o le atunuu, tō whinga sa tō fia i eia fionga i whaipule nei tō se funmal tolu, whai loa manino le fionga fia mele pepa o whaamtalanga, o le ale a whai nel whaawawina peo ngā ruenga mamata whai oia pūlenga whaatonu i taita inga le fionga le pāremia, ma e na o le pāremene e mawhaia o na whaia le swinga e lona tō whinga. A o whia ngai le vanga whaaupo whai e le whātua tui le tua Sāmoa o tasi, o whaafita au li whaaloto i whale le pāti lava. A wādia e mai e ma le whaalau i loa ino se tasi o vanga whaaupo whai fau, wa a mata la tu tā penanga, mo le whainga palo te tele i le lua whenua se fulmane ono. O le vanga whaaupo whai ua whai ngoi no le TPRRP, po o le tū mua mapo le Reform Republican Party. O le vanga whaaupo whai ua lo te ita ia se tasi o te male i whai pisi nisi le atunuu, le whionga morio o whono tīmata whio pio. O le mautau ave le vanga whaaupo whai u whaalau i loa, pe a whai e manuia mai le whainga palo te tele, e whaanaunau ina ia whaalua ni mauta whono e te tonu o le pāne mene. Mai whina le fo i le whionga morio o. Ia whamangingo ia Sāmoa, o le akua le kaukapua i Sāmoa, o le akua kaskopa i o le whengengi fō. Ai leo le akua kaskopa i o whengengi kwai, i po le akua siska ka wherwai sa whai mai o le akua le. E tō se whutma le lima sui whaavai o lea whainga whaupo whai fōu. Pei te iwa whātunuina lo fisa o whainga pālota, e iei nei vaenga e te tau o na whaamaea, e whaamalia i nei vaenga umale tū la whono, e mawhai ei o na restala le lato vaenga whaupo whai. O le political party lea pe ka e maku a whangonga makakarangoanga i masingo me, ia ngā whapea la wala le skala keiminga, ia e maki o kui le komisinga e whamel kamtikara komisinga, e kaunga e se leta hei le wako e mako kusi. Ia le ngaka se leta hei, ia kaunga e se ofisa. Mausau no fo'i murio o sau ni fo'i sui o le lato pati pe a whai e whi se pālota whaanati nati, e ngase a malo o lo i ai le teminei, po le whai ngā pālota telefoi i le tausanga fau. Wa whaai loa se tusi le taliato le whionga le ministao leo, le whionga le whawalo Harry Schuster, i le taitei whono masui o le vanga whaopo whai le whaatua tui le tua Sāmoa o tasi, e le tusi na tuina mai e whaate e nai i latou ma le whionga le pālemia, manisio ministao le kāpeneta, o ni sui restala o le vanga whaopo whai. Whaai loa e whawalo le tusi, e le eise vaenga o le tūla whono e mawhai o na lango i nai, pe whaavai nai, le ngai o i ngau wha tino, e whaasanga ia i lātou. Mai o lea foi whaai unga, wa lātou te ena. O le aso a Taeao le tawa whianga mua o le pāremene o le neitau sanga, o le ataango whiai nisi o vaenga, e fo i ai le whawhita hauli. Wai lima neo leo se televau e lusa fulma le lima tau sanga, mai lea whio anga o vaimoso, e le ngata o lona umia leo sa la au malosi, ai o lona whaapaina lea i te tono no whanga whaitele. O le whaalavilaven tūlai mai le whaai unga le vaiaso, au iai lea li i tā whaunga i se tasi o whalikalapu lau i loa le taulanga,
na ia whaatino i lea ngā yoinga mai i se whe se inga na tūlai mai. Whamaunia mai le komisina o leo awa paonongo Tina Filippo o le la au malo se li tu aingo le se fulma le lua ai ele i restare na foi. Wa tau fia le la au malo si ai wato e tatala i tua lea li mai o lo saini le ofiso leo e tādi ai le aso lua se fulma le lima o le masina fou e tūlai ai iluma o le whaama sinonga. O tala fou ia mai Sāmoa, tātou te talo pēr mo le tātou te do, manuia le nei aso, whasoi foia. Talofa lava ile nei hoi vaenga o Talofa o le si ufonga o le lau mua i Wellington o le talo mua o le fesuia inga o tūlanga tofi o min star carpeneta e pei ona whaai lo mai e le palemia ia Christopher Luxon i le afiafi o le San Nafi ua sui tūlanga tuai nei le i o Simeon Brown i le fōmai o Shane Retty i le tofi min star o le mtanga wenga le soifua malolo ina. O le nei suinga ua pa ui foai mai le tūlanga lona whā i le tonu o le kāpeneta i a Shane Retty i le tūlanga iwa i le whaasolonga o lii matama i tai minsta o le kāpeneta. E tō tele sa manatu e ono ave sea le li fōma i le nei o Shane Retty mai i le tofi minsta lu soi fua maloloina. Lea ua ave nei mamatanga luenga au pito tele whaafitauli ua tūlai mai ai mo le whainga malo so whaatasi o loo tū nei i le foe. Wai loa i le taun unga o enga sa whaia la tamai nei, le tō tele o te ngata ua whaapapole ina i le tūlanga le ua iai le au nanga le soifua malolo ina i le tonu o New Zealand. E le ngata ina toa ngao le au whainga ruenga. Ai o le tele o le mau wha le tonu i le tūtau i le pulenga. Ai whaapea ai fo i whaafita uli o ngā tautupe e whaatino ina i ngā ruenga whai. E au fiai ma le fuafuanga e toe sui ma whaala i titi ai le ngā ruenga o le whale mai fau i le ai o Dunedin. Oa, whanga solo nei sua ngā leo i nisi o whaala belave na mali liwai i ani tangata i le whai ungola vai aso i 2SS o New Zealand. E iai se tangata na lei loa mai le waitu loto i tau pō a o tā ele ai le waudi o le Sanafi ma whaau ngā ina i se jet ski. E tō lua i la ua sa tā ele ai le taimi ma wha se ai la ua i a la jet ski. Na ma whai o na toe fōi manuia ane iuta i a leisi e tō tāsi a e wha le tonu ai ma o ina leilo ai leisi tangata lea o loo tau sa i lia nei. O le pōla stonai na maliwai se li i Taranaki ina ua fōi ane o ia mai se sauninga na awai i le awala ingo o le Miranda Street, pe tusa o le se fulu i le pō. Na maualo na tino maliu i le awala ingo o le Lear Street, pe tusa o le kuata e te aid se fultasi, mai na whailo mai e leo, e le o mawhaio na wha matalaina le mafuanga o le whaalawe lave. I mātua au kilani, ua whaia fo isa i li ngā leo, i le mafuanga o le whaalawe na maliwai se tamaitai i whangarei i le astonai. Sa wala wina au nanga Soswani i se whale i le pitanu o ingoa o Moody Avenue i le Fau Valley. Ma mawai ma le tino maliu o le nei tamaitai pe tusa o le tūlai lima i le fiafi. Sa whaia fo isa i li ngā leo i le tonu o le whale i le Sanafi a o wha ngā solo i se tau tonga wha abitoa. E wha mautu ai le mafuanga o le maliu o le nei tangata. Sa ilonga o na mamafa i a tiutea leo i le pōle stonai i le tau fia leo tangata mai le whaia o ni tuunga ta male i lunga o le tele i le tonu o le Heart Valley i mātu o le laumua i Wellington. O le nei ngaio i ngā leo sa wha ingoina o le Kerero sa au tū lava i le tau fia leo so stasia maua o awa i se tuunga ta male i lunga o le au o le tele o le malo. Se fulu la whai o ta male na ave ai e leo i ani stickers lanu peniki a toa male lanu mea mata to toru ave ta male na se i ai mau la tu nei sene ai toru se fulu male lua
ia isi wha le belave, ia isi taabale na whaia iai ia ni wha asalanga, e le ngata i lea, ai tolu taabale na tāwhia, ma awe ai wha malosi e leo i lea po a toa ai maisi ave taabale tolu na maua ua ova le ava malosi. Sa fesoasoani i le nei ngā i ngā leo ia pei lifi o le wha masinonga, lea na tāwhia ai nisi taabale se wha, ma mawhai o na au i na aise a wha inga tele o salatupe mai whaai unga a le wha masinonga. Whailo mai e le li satini leo sinia Samuel Avison na teitai i le nei ngā i ngā leo. O le nei taungu whai inga o se laputa inga tū sa o lea mo se o stasi e wha moe a wai se whai inga soli tu la fono e a whai na ai le saonga le mua isi tangata. Na ia ta ua o le whai o ni tū ngā ta wale i lunga o le awala e le ngata ina wha leanga ina ai le ala tele ai malo a ma le mawhai ai o na moe tangata e no nofo lata i ai a e wha pena fo i o na lamatia ai ma le saonga le mu o ame ta wale a toa maisi tangata umai a wai. O loo walo ia mai e lo fiso le tauti munga mamafa mamatangi malolosi e a fi ai le pito i lunga o le motu i matua New Zealand i nā yaso ia o lumana i nei. O le vaenga mua o ia winga wha le tono o le tau sa walo ia le amata mai le Taeao na le la ma wha solo ai i le nei aso atoa se ia o tua i lava i le tūlai se furu i le Taeao o le aso lua Taeao. E iai taimi e mamafa ai ti munga e pa u i mātua kai kohe mai le Taeao na le la ai mai se lava i le Talofa tai sa sae. Ai o le fiafia nā nei lea o lo manatu o le ama mawhai ti munga i isi vaenga i le tū malo o Northland. E le ngata i lea ai o lo walo ia mai fo i le ono iai o le pata inga mo ti munga e a awhi ai au kilani, whapele motu o le Great Barrier Island, mai le waweao le solua Taeao e o atu i le au o uli. O lo iai fo i le pata inga mo motangi malolosi mo le tū malo Northland, ma le whaasolo i fwai i au kilani whapele Coromandel i le whaasolo atu i le asolua a Taeao. Ina i tala mai whafo o leo o taunu watu i le lau mua i Washington e le li o Donald Trump whaatasi malona ainga a wā i a sauninga ma tā penanga mo le sauninga e whaatautoa i nai o ia mo lona lua o na nofo inga i le tofi Palestine o le United States i le asonga fua Taeao taimi a Amerika. O le pola sto na isa fa ye se fia tele a Trump mo na au ainga ai mai se o la tau e langoina o ia i lona malai ta polo i le Sterling e Virginia pe tu sa fase fulu valu kilomita le mau mai Washington e pe tai la o fe unga le tau watu o ia i Washington ma le fai o tau mo fai ngā la tau o lo fe ngai nei mo fuanga o le fa unga o le li Palestine e si tia i tonu o le fale ia se vaenga tele o ia sauninga ona o tūlanga malulu o lo walo ia mai o le tau, le ua whaamtaleina whapea o se whaunga le nei o se Palestine o le au pito i malulu i le tonu o le whaasifuru tausanga ua tuanai. O vaenga ia ua si tia i le tonu o le whale e whaiai e au whiai le whaatautoina o le Palestine ma le sui Palestine ia sauninga e masani o na whaiai whafo i whaastepo o le maotafono o le malo a Amerika i Washington. O le whaato ato e whaia leo ia sauninga i le tonu o le whale, taru mai luna lua o whaatau tonga o le li Palestine o Ronald Reagan i le tausanga e awhi i o se lau walu lima. Whaalia mai e Trump i se talanoanga ma le ofisa whaasana lau o le NBC, o lona ta awhi o se fuafuanga tāla whea ngā i le si tia i le tonu o ia sauninga o na tūlanga marulu ma le whale tonu le tau o loo malo ia mai mo Taeao i lea vaenga i le United States. O lo whanga solo peo na tau wha mao popo ma whaitau ina le tau nuunga o le pālota whaanati nati e le tunu o Vanuatu e lea sa whaia i le stofi taruai. O Vanuatu e peo na sila fio stasi o tunu tele o le Pasifika sa ingoa mua o le atu New Eperiti po o le New Hebrides a o le ia vema malo tu maoti i le tausanga e awhi iwa se lau valusfulu mai pūlenga whaakolone a whalani i whaapea mo Peretania. E sili atu le vadu se furu la wha ingoa o no motu, mai o le tele lava o nei motu e ai nā e tangata o le tunu. O loo mana o mia le whaafo iane i le lau mua i Port Vila o la tō pusa pālota ina ia whaitau ina i le whaitau ngālo ia a le ofisa whai pālota.
Australia le na te nei sa ato ia ile masina talu le mafui e malosi na la vea ile lo mo e Port Vila mai o lo o matua mo o mi ai ile malo Vanuatu se feso swani ile to e tau faale leia o mea sa faale anga ina ai o li poti ia ua maua mai ile nei atu nuu na ta ua mai ai ua to tele tangata o Vanuatu ua fiu ma ua musu ai ile tūlanga le mautu o mea tau upu whai o la tau malo o le pālota whaana tinati le stofi na mafua ina ua mbave o na whaata ape le pālemene ai le uma le taimi o le no fo inga mai o le taununga la o le pālota whaana tinati o le atoa ai le lima o ni pālemia filifilia o Vanuatu i le tonu o le whātau sanga ua tua na ai tu nei ta ua nisi o lau whai pīs nisi ua mana o mia wawe Vanuatu i le nei taimi ni tai iaro lofa i le tunuu mai o lo tālusia e tangata pālota uma o le a maua ni whai pūle le lei e tūlai mai e toi whaale leia mea sa whaale ngaina le mafui e a toa ai ma le ati na e whapele tamau a inga o le tunu a toa. O le awha o le fitu le pōna pō taimi New Zealand a amata whaama maru i nai le murienga e tau fi ai le pāpāo whana i le taua Israelu ma le Hamas i le tonu o Gaza. O li poti mai le televisia le Al Jazeera na whaari ai o urua i tangata Israelu ia o te tala ma whaasa o loto ina mai le Hamas o ni tamaita i se to tolu sa whaalia iata le whaafea ane o i la tau nei e le fita le Hamas i le tonu o Gaza. E tolu waenga o la whaaso solo ai na whaatino le nei malienga sa i longa na afia te le aile tunu alapi o Qatar ai whapea ai kupito mani United States o Amerika i le tau wha mautu ina. O le vaenga mo mua e ono vai aso le umi e whaatino ai le au fi ai le detale ina mai le Hamas e tangata Israelu e to tolu sfultolu mai la wha inga iwa sfulvaru o lo te toe o tangata ia no la tu a vea wha malosi e au fi ai ia tina ta mai ta i wha pe mo mai ti ma li e o vai le lima sfulu tau sanga le mātutua ai mai se o e o lo o manu nua ma mai ai o le afa pe na fo yo na tala e Israelu mo fa so loto ia pango ta Palestina e lata i le lua afe la fai a to mai si tangata alapi o lo ta fia yo na fole pui pui o le o sfulu lima masina talu na fai le tau le nei le tonu Gaza e le ngata ina mali li waile fai tau fia se fulu afe o tangata ai o ilonga o na matua fa le ngai nai ia fale o tangata a to ma fole mai ma fale a onga mai si me to tino a nga mai ua le mautonu ai ma tūlanga le mautonu ia le saunga le mua tangata isa sae tu te tonu o lo tālu sia le tutele o le amautu ma so longa le lei le whaatino ino le nei malienga ma nga ia ina tā fia le taua le nei i te tonu o Gaza. Ua maliu le li whaiwhi au me tu tisi na avema minsta le kabineta i se tasi o whainga maloa le leiba o ia lea o Russell Marshall ina ua valus furu tu sanga o lona soifua. E tele ni matanga luenga sa ave ai Marshall ma minsta i le taimi o le nofo inga le li palemia ia tanga loa David Longi ai whape ai le taimi fo i o Jeffrey Palmer i le vai tau la fe iwa se lau valus furu ma faa muli ane foi ave o ia ma komisina maua New Zealand i le tonu o lone tona i le amtango le lua afe ma le faa solo mai ai. I ta alonga, e se furu ono tau sanga le matua o le tau le lea mai daneden, ua manu malo i le sua ngā siampini o le ta alonga wha se e ngaru o le sami po le surfing New Zealand. O le ingoa o lea tala vau o Alexis Owen, mai ua ia whaua ai le siampini o lea fo i ta alonga, mai i le li o Billy Stamand, lea ua whaavalu na ia o mia le siampini, ai whape ai ma le li sa siampini mai le tau sanga te luai, e ngō ia Daniel Farr. O le su ngā siampini le nei sa whai ei taranaki i le asa ananafi. O se tamaitai mai New Zealand nei, ua vea o se ulua i tamaitai, ua ngā lue o ia o se teu malai po o se groundskeeper, i le malai kiti tau ua fo le nei ngō o Lords i le tonu o lo ni tona. O le nei mawhine ngō ia Meg Lay, o se tasi o talavau sa malanga i whafo, e whaalau tele ailo na iloa o le laurolangi masu e ngā luenga ai. Na ia whaaria i se tanoanga masu sana le a taua o le wales whasere laua New Zealand e whapea. O ia o tolu nei tusanga talu o na se atu e nofo i Engelani.
O le nei te mātai sa soifuane i le tono se whaatoanga i le tūmalo Canterbury, ia mai o stasi e fia tele i le tālonga o le kiri kiti. O le whaiunga na le nei vaenga o Talofa. Te whawhonga tino i tātu Talofa le iwa i le tau nei o le teimi le ulus fultasi minute u te elevalu tautua al siu whonga le la mua. Malo la whaftai ia telefoina i tātu tala i whaatau le tūlanga i Sāmoa i le so talana. Tāpeneina e tāsesa. Ia ma tātu tala ni usile nei ma langi tāpeneina le fionga lau ano ante i lawa. O le aso Taeao le whapea o le anofo ia i le palemene o Sāmoa mo lana whono tanga mua ne tausanga. E le wha whasala lau le tātu riti o ilungo le tātu wala leo. Ia ma tātu o unanga masani le Facebook, YouTube mo le tātu app. Tātu si i te tala lewa no lea ia o na tātu whaalongolongo i lea. Ia matuli mata i le tūlango i upawhai el mano Sāmoa i le nei vai tau. Pero whaatona nei lao lea sa malo lo nei Wellington e file mua la wala. Whaatu e tau le inta vale o whiwai. Na wingo lo malo lo pēr tātu tunu. Ia manuia tele ia tā whaonga ma fuafuanga nei aso. O le iei ila tau fo i e whaonga ina mo me pini pasika i e whiwa i lungo le vai. Ia lena sa iri stasi o tangata ia o lo o tau sa ilia. A tasi lewa inga o lo me tau ina fo i Sāmoa le teimine nei i le muli no o maa pia. To tele wei fo i pasika whapea a leo leo, whaonga i lungo le sami, ia whaonga i o le pasika ua pia ni pasika. Ia i o la to ingo whapitua. Ia o lo o tele fo i tatu tunu o ia i o la to masini whapea. Ia e o le sao ia o tama ia pea o lungo le vai. Ia o le talo ni tupu esi whala velavi. Ma tau ina nei teimi si itia o le tau o lo ta o to ia tātou whanau i ni usila nei. Lea e ua mone mawina o to le valu se rau tā la ni usila. Kasi nawa ingan mai tau ina lo tātou tunu unto tele o nei mātua e otu i nei. E ta oto nei ala tau whanau tama i Sāmoa. Ia wana se rau tā la Sāmoa e whaatino ila lea o nanga i tātou tunu. Ia e lo fo isi vaenga ni usila o lo tau ngofie vili mai le o whātou valu lima lo o whātasi. O lo yeini se o mātua. O lo la tu tau sa elia ni fale mai po ni fo mai. Fo ile o fatu la fo noina ni usila o lo faia ia tau tonga tama i tama talvo, tama laiti. E wala mwele o fatu lo lima lo fatas. E nei matu o lo fie maua le vaenga. Ia ai lele, luas fu tonu minute o te nei le valu la tatu atu sfa fianga o le Taeao. Falo fatu proklame famanu ia tu nei Taeao testiva. Ia lufte le atu proklame iwa mana itai. Mati maranga o ma. Whaftai, ia, whaleri i popoli. Alo mamano, ia, puaole ota, whaftai, manuia tele nei aso tiwesa ene. Ia, alo whatul polo kalame, ia, sau vau ni la tofa. Whaalili tui, ia, alo whatu austaria le mafuta mai ai. Mai tawina nei teimi Amerika le malulu le wawa iau tui ai. Iau tātou nei Wellington. Ma nei el mafan whana o le tau austaria o lo vevela le tau ia auto. Ma tau le vaia, ma nei el malulu savili. Whawhiwhianga mai lau talevau le kālesia kātoliko sa fotu na i whawhiwhianga o le Taeao luas fu 5 minute u te alevalu. Good morning Talofa lava. Maru te leina i al whawhong mai le tulu mpufuanga o le awhianga ieri ni aso malo lo i Wellington e.
Whaasila si langa Tāua. E tusa malo mātou tu langa e ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono o sau nia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga iai i le Sāmoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Man Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai tealu.moresy@samoacapitalradio.co.nz e re tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whaiaialo ia lau whaasea i le openga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Si ufufonga o le la mua. A whaio e mai mua ma le tātou Facebook ma le YouTube le tāo nei. O lumana o le wafu i Wellington e le taulaini wa ai pe o ngā tai na whaina sa vali e lungo le wafu na ma tā whawhau ai. Ala no whatu lau tala ia ona i auto mai mauti sil fiertu langa o le. E ei le porkalame masaina me tau musika whawhiwhianga e whai ai tono Wellington e tau le homegrown. Homegrown na matai lua whema le walu. O runga tonu ala o le wafu le tu se whaasanga ngai le sami. Ia o whaamuta ina nei le tausanga nei. E umalo le homegrown o le tausanga nei. O na mai alo lea. Was fulu walu tausanga o whai ai tono le laumua. Mai tau ina i le manuia ai o tangata pisinisi. Taxi, upa, whale ainga, whale whawhiwhia, o waalele wai malanga, mai le tele o tupulanga mai tu ese o New Zealand, o isi mai Australia, i whawhiwhianga nei. Toi awa yaso a toi whai ia ai o lea a whaamuta ina nei, e le toi talimano i Wellington, e lona winga o le la suisi sino fuanga i watu iai. Ia, pefo le tato i lore teimi talimano i Wellington, e le taito fitu, o ka le tumu, manui ai pisi nisi tono laumua. Tasi la le whaamanuianga sa maua i Wellington, o lea o le a le toi maua, e le toi whaia i Wellington, e le Homegrown Music Festival. Ia, te le o ilopo o whea tonu le la se ea tuia i lono winga, ia, o le a paamuta lea tautua māneia. Mai maua, te le a pisinisi uta loka i Wellington, e wale toi whawawina, ia ua whaina le te le o pisinisi na i tangata. Ia, te me fole len tato i el COVID, fa solo mai ale va, o tangata whainga luenga na ua pale mai le malo so whatasi le nei. Ia le a whaina o mai le teimi nei, utau le o i lo tangata whainga luenga. Ia po ua to i titi lo tangata whainga luenga. Tāpunia i lo whale aingam, whale kofi, mai se ua unanga whapena tono le lau mua. O le ua alo ia nei na whaasa le malo Amerika le TikTok. Te longa o le tau te ilo o mal TikTok, wa to te le tatu tangata Sāmoa lo whaongai na Amerika le u whaasa ai. Wa e le manatu o le whaamisinonga i le nātou tali tanunga o le pui ngor sango le mum whaamitalanga patina o le malo Amerika. Fōringa mai, o lo whaonga TikTok e liki atu e le tele o whaamitalanga Amerika i tono saina. Wa o saina e ana i le porkarame le po le Apple o TikTok. Se lau fitus fulu miliona tangata Amerika e whaonga ina le TikTok, le lau a poloka le teimine. O a inga le na ave le malo Amerika me whaamisinonga e a saina. E te tauna la tau whaatau atu TikTok ini tangata i le o ni saina. E a le lau vai atu nisi tala i e mo mai le taio nei. O i fuafuanga i lantou ia e ana le TikTok. O le a whaatau atu i a Elon Musk. Ia nao ni tala o lo tustusia i lungo le The Wall Street Journal. O lo iei le tala na. China officials discuss options of TikTok sale to Elon Musk. Ia, tele lo peisi si o whaafonga mai ta tutunu o lo whaisana TikTok account. Po i whaisana tupe o maua ina vidi mai o whaatolu valu lima o whaatasi. O leo tato i loa. Ese uma o unanga o lo whaonga ina tangata e so ta ia dine teimi. O le au matutu o le vai o Facebook. Ia sauro i le au laiti i TikTok, Instagram, ia manisi vaenga whapena o lo lato whaonga ina. Ia ai whamele mauta mi te longo fia matua le tangata pe atanga whaonga al Facebook.
Tato umala lo whaanga Facebook tu mau i pēna. Ua pole i tala tamaiti. Ale lau tau fi Amerika i te teminei. Mai tau atu le ua fesu ia i le palemia o New Zealand ia Christopher Luxon. Lana kapeneta ia le ala ua ave se ai ia se li Maori lea o le fo mai o Shane Retty mai le tofinga o le minister o soifua manoloina. Ia au vai le whaatulanganga na iai, ia le ua pa umai lalo numele iwa i le lisi o le whaasolonga o minister. Ia le i Maori le nei, le ua avesea ia atu watu i le lile o Simeon Brown, ia le tofinga o le minister o le soifua manoloina. Ia e whamaile manato tatou palemia, e le whapeu avesea le tofinga minister o se fu maloloina mai a Shane Retty whapele ua whaititi e ilo na tari tonu inga mono na whaatau waina o le foi minister o lo tu maupea. Ia al whainga lea e fisu isu ia ia tūlanga o tatou minister. Ia lele, a isi whainga o telefou ati whiwha mai le o whaatau luwa lima o whaatasi. O ane au miti o lua whelua lima o whaatatia. E na yeini au miti o le lua whelua whaasa au sia. E wala mwere o whātou wa lima o whātasi tātou tala noa, whasoa i fo i na inisi o tala. Tō i fo i atu TikTok, o whina ngalo whaalia o nisi tangata na lātou tala noa ni mta upul nei sa o matamata fo i o lātou whina ngalo. Mai o le TikTok e luo na i tū, ia te ilo iai. O lo na i tū whaafia le whaasanga mai lalulangi. Le whaasanga na ia Amerika, whaasanga mai ia New Zealand, Sāmoa, ma Australia, mai siru. Ao le isi tu o TikTok e mauai ia o onga tau e whaasanga nga ia saina. Ale malia la e le isi app fo polisi au nanga na lau whaonga e tangata Amerika teminei e peia o TikTok alala ua tele ni ana i tangata saina. Ua lato whaonga ina lau nanga na fso ta i tangata Amerika fso soni atu e lato assignments. E wale tu sia ngana whapeo tania. Ia maali e fo o le tele o taimi o istangata ma tatou whanau e alurunga o TikTok. Ia lai loe ma e latou e o awala e whetu wha ia latou whawhiwhianga me whapena. Ia le waaia le whamsinonga le mano Amerika. E peo i le mawhai e saina o na maua whaamatalanga whaalililo Amerika. I le latou, i tangata Amerika le latou te whaongaina le TikTok. Ia le leit whawhiwhianga sui whilo i le Taeao ma na i whaamanianga o le nei aso malolo e mātou le lau mua. O le aso malolo au kilani. Ia whaia i le vaso le song fua malolo e oto i au kilani la auto anniversary pa ule la selofu fitu ia o mātou o le aso le nei. Alo fatu i le sunga ia au kuso tua vai ia o le mole mau mai au kuso fa mai. Taunga tā tele me aitu aisa ai se furu iwa tā la i le kilo lo ingol moa pe ya. Sa o lei am toa taunga tā Perry ma Nancy ya lo fatu por kalame manuia ngā luenga o whenga i o mafuta mai mangele. Saulo ya whaia manuia tele whea ngā luenga o whenga i mani tua pēno whai atu. Nei le mātou asu malolo. Pua o leo tā ya leit moi mitinga o la moi mitinga o te toi alu i Sāmoa nei tau sanga. Ia o e tau fia o e le awa o le talamonia. Alu tanga te Sāmoa tau na lavalan se le ni alu mai. Matua le te tau ngō fia. O le sesu inga leo mai tau ina le tātou tunu. O leo toi ei mei o a singa. Ta ilo ia inu i tuama sa wa ia e. O la tamai tau na ia. Mantua so ia tālu Sāmoa. Pe tolu le whape lima a singa. O fo ile tangata o toi asi atu. Ia ele whapela ia vea ele tupea. A o le suinga fōle wene, wale o toi whaia mena o a singa, ai o rau to tele tātu tangata e malanga atu. Tele o a inga wela to a inga i whafo, o mai ni singa lunga whawai teimi, toi fo i atu, e pui whainga o fia ia Sāmoa o mai. Ia, ele o toi tele mena o ni a singa le teimi nei. Alo fatu ia ruta sao, ia malo ruta, ia maluia fōle nei teimi le tae, a whawhiwhianga mai le whetu lima. Lava Sāmoa. Luas fultati minute. O na tā leo le iwa tau tua tiu fongo le lamua.
Sekia, Sāmoa, Kepata, Radio. Ciao. Fianga mai sunga ya ane se tu fale moe ya ta moe luma yo nei fa fianga su filo yo nei taimi o le Taeao fa malo fa tai la we mai ta to fa sala no no fa tu proclame sunga vaunga ta si maringi malo vaunga no fte atu mu ye nei yaso ya fa pe ya wile matoa te wini alo fa tu moe te wini male ainga fa tai lava ole Olo o fanga solo por kalambe pena va tele fionga na wano i tātou telefo, e mana i fo i lapta, i ene i tātou whanau telefo, ia mana i ta mai e fia la vimene o ta avale tu. Ta mwhai a alo ese mai le sori ngol tu la fono o ala vale. O le u matua tu manosi ale o leo sa ili la tolo, whai anga yo inga whapea. O le whai o la tō tu unga ta avale mawhale anga ilunga o le awala. Ia mapoloka ile ale tele ia o le puipuinga la vole saunga le mu tolu la tau na loka ia leo le tele o taavale na whapipi ia i stickers fo ia ta utuai ia o whasa manungo le wala ia pe ia fo ia inga mafa o tu ia i le tula fono o lungo le tatou YouTube mal Facebook ia o lo ia le tele o nisi o tatou wata po e ina mai ana wha solo lo i ana i Amerika e sana malanga. Ia nana e moina ia tātou tō matamata fo il mano tele.
o Amerika ma nisi o vainga ese tonu o le tunu. Ia, ai fia mai moa i nai mana ia. O le lungo le YouTube ma le Facebook o le Sāmoa Capital Radio na ia i navu o tele tatu telefou. Ia o te lona ile o tue mafu e lunga telefou nei aso. Lo ngā lue le tatu o whenga luenga mo e mwhaino whai tau ma e mwhaino mai mo mwha fonga ia i tatu. Tala mai Sāmoa ma telefou i te tonu o le tatu o tunu nei o ni usila. Malo le vale uspo i le nei Taeao. Pea no whai atu. Ia o le ua soso atu tono Trump i whaalata atu i o le aso a Taeao. Ia o le a whātautoa i lo o ia i whaim Palestine o le mano a Amerika. Alo whātu o taliri one. Mano le soifua. O a mai nā tunu o lo e au mawai. Ia manu teleina ia le nei aso mafua fuanga. O le au unanga le nei ma le tautua le siufonga le lamua. O lo o mai tauina fo i le. Ia i lava ia soifua ia afia le vai mali samiri. Tātou ia e o e whangota ia. Tautua nā maa o tau. Ia aua le whātamala tātou pēa o le sami. O nei le aso malo roa tātou. Si le fia lava le lofi ausi. Aua le o le sami. Aua le whaalatalata i le sami. Tautua nā whainta whaonga taua na ise se vai e tamaiti. Mo lava noa e na matou o fu i e wha ta ele nei tamaiti le sami mulinu. Mai tauina le tumu tangata le whāta ia pia e ta ele mulinu. Ia e te ua maua le tala i le asonga fua te ona tua lolo wā le tauna ta whea stasi o tamaititi. A le tati leo vai ato saulungo news i le temine lono inga nana su ele i maua. Mere a ua le whata malata tau mātua i tūlanga ia. A i le leina i tātou tamaiti matapena pena le la toia ele a onga. I le umale vaso le a ona tua. Ona toia ele wa onga le whanau. A o vai atu le kālena ea o le aso whareile o le vaso faule as tolu tasi. E umai le maasina ia o Januari. Ia ona Februari le leo tātou le aso toonai. O le vai aso lea. Ia ai aso sā loa mua muana so lua lea o Februari. Ia nala ia e ia onga i le aso tolu. No inga la pea ma le toi lua vai aso o toa le tutoi. Ia ona hae lo lewa onga le whanau. Se whirina wao alo whatu pokalame. Ia misa whali toina ia veau na ama mai okilani. Lo whatu mo le toina. I leo toi mamau foi. Ona amata lo leo tā longa le supalaka pi le amata ne le masina o Februari. A le masina o mati a amata i tā longa o le NRL tā longa liki. Ia ma le tuola tau sangana i le tua maili ona Australia. Ia o Iulai i leo toi mamau pea ma le toi lima masina. Ia ona tau nuu mai lono le au manosi le li ona tali malo ai. Ia le au manosi a au se talia. O amai o tau Australia. Tele le mango. Malo. Le ua umar fuata mango i Sāmoa. A o fuata uru mawhala mtua mta utia na vole tele. Tasi maringi marana fautuanga. Ia mo avita avale umai lungo le ana tele. Ia maduia tele feo inga le yaso. Lo fatu ia waina a fuwai. Ia maduia tele oi male a inga whaftai le mafuta mai. Tautua le nesi ufonga le namua. Sfultasi minute lo toyo na tāne o le iwa.
Whaawiwhianga soi whiwhilo i rei teimi mai le sunga e vaonga tasi malingi whautuanga mo avitawale umailunga o le awala. Mai tawina fo i le vane o Wellington anga i au kilani o le ua tapuni na awala fo Desert Road. Wenga i awala atua na uwhaonga ia me le ona muli tai. I mona tau e masana malanga i au kilani whamele na tau mau. E le na utu le lau taavale whaatomu le na i ti rangi. Ia ona malangai lea ona faisi mamao le ala na ta milo e mese pa fa pe o ta vale e fa ngale up masani le fa ngana ngana ai pensini ngai ma e tele le afio lo ta vale tele le pensini mana o mia ia mana ia e sila ina va ngana lo fa tu pesta ta mo le yafi ma lo ma futa mai o lui tele le Taeao se vilina va ia fa pe foi le sunga ia Pewe nise na mulo ulu, wale salu po salu, alo fatu por klame faftai tele. E maali fo i le talalena o faitau ai anapo. O le loi kalai stete. Ai wafa alua se fulu na li poti e tangata i le itule ta o ara nui kalai stete. So se loli fo i lea po se trailer. O lo watu si mo meo graffitis fo i mo meo ata vali imtu lang whapena. O le alali poti e tangata o le pitonu u le la loi kalai stete i le pulenganu o kalai stete. Wa le matango fie le lato vai wa matanga u poloka i le viu po le lato vai disi tu. Taulo i ai le pule nuu. Taulo i le pule nuu i le ripoti. Ia asetasi o newspaper i le lo. Ia watu lo le pule nuu failo i ngā luenga o le ave ese loa o le loli lea. Po le ave ese le vaenga lea o le trailer. Ia, ma nei fo ngā luenga le pule nuu. A o le ngā yoi le pule ngā nuu. Ma la tau e patino i le mtafa yoi. Failo le pule nuu ngā luenga. O lo mai tawina lava le pā ulia o i anei o Dolphins i Wales, o i anei o Wales i totonu o le tele o matawhanga i New Zealand. Tele lo pole ale mafua anga e mafua, ia. Wata o tele o tailo i te ue maua o tele o maua ni mafua anga e mafua, no mai ai e iuta. Ia pole mani mea o lai, o lai tu usua pese vo le follow the leader, follow the leader. O le mea lai alu le tai ma le leader follow umatu ea. Alu watu ala upaulia umatu i malanto. Ia mea mawhano i o la tu ola. Ia. Le wela ina i Golden Bay le fa pe tolu ni Wales ia po manu a ia nei na mamate ai i matape le vaenga o le whasao ni usila. O na ule ise men whaina toi whai i ai. Ere i paulia ni el matawhanga o tai ai au tana ia na mai ia e pe o tātou au whasoa. O lona a i Sāmoa so ia paulia ria ia ona la tau vai ina le whaonga whai e mawele ngao. Whapem tua manongi le lei ana ngao lea e ta ilo ia i wata te le ilo. Mai alfa fifianga ma kolisi a vele tamatuai o kolisi a vele ia on fa fonga lo le tātou telefone le la tala iwa. Toi fa talo fatu ma ufolo fatu por kalame manu te le ina fuafuanga le Taeao manu vai fa ma kolisi pa tamatuai o le aonga a vele. Pau, se vale Mariana e a Tonga, na feta
O te fie Talofa tolo tātou o te nuu le amatango le nei vai aso fau, ai usi bei le whaafonga sa whaapopongo tala I molo te tupu I lo tātou o te nuu I Sāmoa. O le whaele nei o aso talu na whala wilo whala wai tele, le whaasile silanga aloa ia mai le fionga le te itai o le atu nuu, le tamai tai pāre mia fia me Dr. Naomi mata afa, e whaamuta aloa ia I tō whinga minista o I lato e tō se furu ma le tolu, na whaamaluina I le aso whareile le whae unga le mai aso. Pei tai o le tō tasio I la tōwia na whae loa le tamai tai pāremia na whaamuta lava lo na tō whinga whaaminista lango ia Novema aso lusa funma le wha o le tausanga lua whelusa funma le tolu le fionga le whaipule ia whipulea I whaasavalu whaimata sua. O le whae unga foi a le fionga le tamai tai pāremia e toi whaafoi atuai maa seta po ta vale na o lato whaonga I nei tiutina tutofia I ma whaamuta I fo I maaloni mai komiti whaapare mene sa ngā lulue ai. O I lato e au fiai tanga lo pasi puloa, fo I mono te Nani Crichton, ma yawa fo I mono Tito Asafo, se ua muli fasitoma, anga seata vale lio tanu vasa peto, tea to oala peato, ma ngele se kati fioi, fo I sala lilo tu yoane, Fesolai a pulu tusi upu tuinga mala, ale vena ale, masina lupe, ma kesi masina lupe, ma manulele ua paleta salato, vale. O le whaamutai e le fionga le tiktai o le atunuu, tō whinga sa tō fia I eia fionga I whaipule nei tō se funma le tolu, whailoa manino le fionga fia mele pepa o whaamtalanga, o le ale a whai nel whaawawina peo ngā ruenga mamta whaioia pulenga whaatonu, ita inga le fionga le pāle mia, ma e na o le pāle mene, e mawhia o na whia le swinga e lona tō whinga. A o whia ngai le vanga whaapo whai le whātua tui le tua Sāmoa o tasi, o whaafita o le whaaloto I whale le pāti lava. A wādia e mai e ma le whaalau ilo ino se tasi o vanga whaapo whai fau, wa a mata la tu tā penanga, mo le whainga pālo te tele I le lua wherua se fulma le ono. O le vanga whaapo whai ua whae ngoi no le TPRRP, po o le tūmua ma po le Reform Republican Party. O le vanga whaapo whai ua lo te ia se tasu te male I whai pisi nisi le atu nuu, le whionga morio o whono ti mata whio pio. O le mautau ave le vanga whaapo whai ua whaalawi loa, pe a whai e manuia mai le whainga pālo te tele, e whaanau ina ia whaalua ni mau te whono I te tonu o le pāle mene. Mai whina le fo I le whionga morio o. Ia whamangingo ia Sāmoa, o le akua le kaukapua I Sāmoa, o le akua kaskopa I o whengengi fō. Ai leo le akua kaskopa I o whengengi kwai, I po le akua siskaka wherwai sa whai mai o le akua le. E tō se whutma le lima sui whaavai o lea whainga whaupo whai fō. Pei te iwa whātunuina lo whisa o whainga pālota, e iei nei vaenga e te tau o na whaamaea, e whaamalia I nei vaenga umalutu la whono, e mawhai ei o na restala le lato vaenga whaupo whai. O le political party lea pe ka e maku a whangaunga makakarangoanga I masingo me, ia ngā whapea la wala le skala keiminga, ia e maki o akui le komisinga e whamel kamtikara komisinga, e kaunga e se leta hei le wako e mako kusi, ia le ngaka e se leta hei, ia kauwenga I se ofisa. Mausau no fo'i murio o sau ni fo'i sui o le lato pati pe a whai e whi se pālota whaanati nati, e ngase a malo o lo I ai le temi nei, po le whai ngā pālota telefoi I le tausanga fau. Ua whae loa se tu si talia to le whionga le ministao leo,
Le fionga le whawalo Harry Schuster, i le taitei whono masui o le vanga whaopo whai le whaatuatua i le tua Sāmoa o tasi. E le tusi na tuina mai e whaate e nai i lātou ma le fionga le paalemia, ma nisi o minista o le kabineta, o ni sui restala o le vanga whaopo whai. Whai loe whawalo le tusi, e le eise vaenga o le tūla whono e mawhai o na lango i nai, pe whawai nai, le ngai o i ngawa whaatino, e whaasanga ia i lātou. Mai o lea foi whaai unga, wa lātou te ena. O le aso a Taeao le tawawhianga mua le parlemene o le neitau sanga, o le ata angofiai nisi o vaenga, e fo i ai le whawhita hauli. Wai lima neo leo se televau e lusi fulma le lima tau sanga, mai le afio anga o vai moso, e le ngata o lona umia leo sa la au malosi, ai o lona whaapaina lea i te tono no whanga whaitele. O le whaalavelave tula i mai le whaai unga le vaiaso, au iai lea lii i tā whaunga i se tasi o whalikalapu lau i loa le taulanga, na ia whaatino ai lea ngā ioinga, mai i se whe ese inga na tula i mai. Whamaunia mai le komisina o leo au a paolongo i Tina Filippo, o le la au malose li tu ainga o le se fulma le lua, ai e le i restaleina foi. Wa tau fia le la au malosi ai watu e te tala i tua lea li, mai o lo saini le ofiso leo, e tādi ai lea so lua se fulma le lima o le masina fou, e tula i ai iluma o le whaama sinonga. O tala fou ia mai Sāmoa, tātou te talo pēr molo tātou te nuu, Manuel nei aso, whasoifoia. Talofa lava i le nei hoi vaenga o Talofa o le siu whonga o le lau mua i Wellington o le talo mua. O le taunu unga o se suenga le tamai nei o manatu malangona o le au palota. O iloa ai le maulunga atu le langolangoina o le patia le Labour na ilo le National. E whate si maleonu pasene na pa ua i le tūlanga langolangoina o le National i le neisa i li linga. Ai whapasene na si iti ai le langolangoina e le au palota na whesilingia o le pati a le Labour. O le suenga le neisa whaatino e le Taxpayers Union ma le Kuria na tūlai mai le Labour i le tolu se furu tesi ma le iwa pasene e whaatusa lea i le National e luas furu iwa tesi ma le ono pasene. O se teimi mo le nei wa maulunga i le Labour na ilo le pati a le National talu mai a perila o le tausanga lua afe luas furu ma le tolu. O le pati a le Greens na si itia le tasi tesi ma le lua pasene lea ua o ai lātou i le iwa tesi ma le 5% ai o le pati a le Act na pau le lua tesi lua pasene ma o i nei i lātou i le sefulu tesi ma le 5%. O le pati a le New Zealand First na si itia le lua tesi 5% lea ua o atua i lātou i le 5 tesi ma le tasi pasene ai o le pati o le te pati Māori na pau le o tesi lua pasene ma tūlai mai ai le 5 tesi ma le 3% i le taiwi nei. O ia fuainu mela pe a whaawinga ina o na tūlai mai ai lea o le National e tolus furuvalu o lātou no fua i le Parlemene o se pau e ono no fua mai le masina taluai. Ai o le Labour e tolus furuiva o lātou no fua se whaapoponga i 5 i no fua talu mai le masina na tenei. O le Greens e se fulu lua o lātou no fua, tasi le ua whaapopo, ai o le Act ua pau no fua e tolu, ma o mai ai lātou i le se fulu whao no fua i le Parlemene i le taimi nei. O le New Zealand First e tolu no fua e whaapopo, ma mawai lo lātou no fua e se fulu, ai o le te Pāti Māori e le ai se swinga e tū maupea i le fitu o lātou no fua. Sa mai tauina hoi se pau i le tūlanga langolangoina, o ta itai o pati au tue lua mo le tofi pa le mia. Christopher Luxon e ono tesi e lua tesi ma le 1% na pa uai le o tūlai mai o ia le luas fulfa tesi ma le 5% ai o Chris Hipkins na pa u le fa tesi ma le 1% tūlai mai nei i le se fulu 5 tesi ma le 3%.
O le nei suenga sa whaafua I le bao le so iwa ma le asus full tolu o Januari na whesiringi ai tangata mātutua e awhe le au whai. O le whesuia inga o tūlanga tofi o min style carpeneta e pei o na whaai lo mai e le palemia ia Christopher Luxon I le awhiawhio le San Nafi ua sui tūlanga tuai nei le li o Simeon Brown I le fōmai o Shane Retty I le tofi min style le mtanga wenga le soifua ma lolo ina. O le nei suinga ua pa ui fōai mai le tūlanga lona wha I le tonu o le carpeneta I a Shane Retty I le tūlanga iwa I le whaasolonga o lii matamai tai min star o le carpeneta. E tō tele sa manatu e ono ave sea le li fōmai le nei o Shane Retty mai I le tofi min star le soifua ma lolo ina. Lea ua be nei mamatanga luenga upi tō tele whaafitauli ua tū lai mai ai mō le whainga malo so whatasi o loo tū nei I le foe. Wai loa I le taun unga o suenga sa whaia la tamai nei le tō tele o te ngata ua whaapapole ina I le tūlanga le ua iai le au nanga le soifua malolo ina I le tonu o New Zealand. E le ngata ina toa ngao le au whainga luenga. Ai o le tele o le mauwha le tonu I le tūtau I le pulenga. Ai whaapea ai fo I whaafita uli o ngā tautupe e whaatino ina I ngā ruenga whai e au whiai ma le fuafuanga e toe sui ma whaala I titi ai le ngā ruenga o le whale mai fau I le ai o Dunedin. Oa, whanga solo nei sua ngā leo I nisi o whaala belawe na malili wai I ani tangata I le whai ungola vai aso I 2SS o New Zealand. E iai se tangata na lei loa mai le waitu loto I tau pō a o tā ele ai le waudi o le Sanafi ma whaau ngai na I se jet ski. E to lua I la ua sa tā ele ai le taimi ma wha se ai la ua I la jet ski. Na ma whai na toe fo I manuia ane iuta I a leisi e do tāsi ai wha le tonu ai ma o ina leilo ai leisi tangata lea o loo tau sa I lia nei. O le pōle stonai na mali wai se li I Taranaki ina ua foiane o ia mai se sauninga na awai I le awala ingo o le Miranda Street pe tusa o le se fulu I le pō. Na maualo na tino maliu I le awala ingo o le Leah Street pe tusa o le kuata e te aiti se fultasi mai na whailo mai e leo e le o mawhaio na wha matalaina le mafuanga o le whaalawe lave. I mātua au kilani ua whaia fo isa I ngā leo I le mafuanga o le whaalawe na maliwai se tamaitai I whangarei I le astonai. Sa wala wina au unanga Soswani I se whale I le pitanu o ingoa o Moody Avenue I le Fau Valley. Ma mawai ma le tino maliu o le nei tamaitai pe tusa o le tūlai lima I le fiafi. Sa whaia fo isa I ngā leo I le tonu o le whale I le Sanafi. A o whaanga solo I se tau tonga whaabitoa e whaamautu ai le mafuanga o le maliu o le nei tangata. Sa ilonga o na mamafa I a tiutea leo I le pōlest o na I le tau fia leo tangata mai le whaia o ni tuunga ta male I lunga o le tele I le tonu o le Heart Valley I mātu o le laumua I Wellington. O le nei ngai o I ngā leo sa whaingoina o le Kerero sa au tū lava I le tau fia leo so stasia maua o awai I se tuunga ta male I lunga o le au o le tele o le malo. Se fulu le awhai o ta male na awe ai e leo I ani stickers lanu piniki a toa ma le lanu mea mata to toru awe ta male na se I ai mau la tu nei sene ai toru se fulu ma le lua I a isi whaala belave I a isi ta male na whaia I ai I ani whaasalanga. E le ngata I lea, ai tolu ta wale na tau fia, ma awe ai whaamalosi e leo I lea po a toa ai maisi awe ta wale to tolu na maua ua o wale awa malosi. Sa whasosoani I le nei ngai o inga leo I a pei lifi o le whaamasinonga, lea na tau fia ai nisi ta wale se wha, ma mawhai o na au I na aise a wha inga tele o salatupe, mai whaai unga a le whaamasinonga. Whailo mai e le lisa tini leo si nia Samuel Avison na taitai I le nei ngai o inga leo. O le nei tau mwhainga o se lapta inga tū sa o lea mo se o stasi e wha moe awai se whainga soli tu la fono e a whaina ai le saonga le mua isi tangata. Na ia ta ua o le whaio ni tū ngā ta male I lunga o le awala
e le ngata ina whaaleanga inai le ala tele ai malo a ma le mawhai ai o na momoe tangata e no nofo lata iai ai whapena fo i ona lamatia ai ma le saonga le mu o ame tamale a toa maisi tangata umai a wai. O lo valo ia mai lo fiso le tau ti munga mamafa mamatangi malolosi e a fia le pito i lunga o le motu i matua ni usila i na yaso ia o luma na inei. O le vaenga mo mua o ia winga wha le tono le tau sa valo ia le amata mai le Taeao na le la ma wha solo ai i le nei aso atoa se ia o tua i lava i le tūlai se furu i le Taeao o le aso lua Taeao. E iai taimi e mamafa ai ti munga e pa u i mātua kai kohe mai le Taeao na le la ai mai se lava i le Talofa tai sa sae. Ai o le fiafia na nei le o lo manatu o le ama mawhai ti munga i isi vaenga i le tūmalo o Northland. E le angata i lea ai o lo walo ia mai fo i le ono iai o le puta inga mo ti munga e a awhi ai au kilani, whapele motu o le Great Barrier Island, mai le waweao le solua Taeao e o atu i le au o uli. O lo iai fo i le puta inga mo motangi malolosi mo le tūmalo Northland, ma le whaasolo i fwai i au kilani whapele Coromandel i le whaasolo atu i le asolua a Taeao. Ina i tala mai whafo o leo o taunu watu i le lau mua i Washington e le leo Donald Trump whaatasi malona ainga a wā i a sauninga ma tā penanga mo le sauninga e whaatautoa i nai o ia mo lona lua o na nofo inga i le tofi Palestine o le United States i le asonga fua Taeao taimi a Amerika. O le polas tona isa fa ye se fia tele a Trump ma ona au ainga ai mai se o la tau e langoina o ia i lona malai ta polo i le Sterling e Virginia pe tu sa fase fulu 20 km le mamao mai Washington e pe tai la o fe unga le tau watu o ia i Washington ma le fai o tau mo fai ngā lantou o lo fea ngai nei ma fuafuanga o le wha unga o le li Palestine e si tia i te tonu o le fale ia se vaenga tele o ia sauninga ona o tūlanga malulu o lo walo ia mai o le tau, le ua whaamtaleina whapea o se whaunga le nei o se Palestine o le au pito i malulu i le tonu o le whaasifuru tausanga ua tuanai. O vaenga ia ua si itia i le tonu o le whale e whaiai e au whiai le whaatautoina o le Palestine ma le sui Palestine ia sauninga e masani o na whaia i whafo i whaastepo o le maotafono o le mano a Amerika i Washington. O le whaato ato e whaia leo ia sauninga i le tonu o le whale, taru mai luna lua o whaatau tonga o le li Palestine o Ronald Reagan i le tausanga e awhi i o se lau walu lima. Whaalia mai e Trump i se talanoanga ma le ofisa whaasana lau o le NBC, o lona tā ofi, o se fuafuanga tāla whea ngā i le si tia i le tonu o ia sauninga o na tūlanga marulu ma le whaale tonu le tau o loo malo ia mai mo Taeao i lea vaenga i le United States. O lo whanga solo peo na tau whaamao popo ma whaitau ina le tau nuunga o le pālota whaanati nati e le tunu o Vanuatu e lea sa whaia i le stofi taruai. O Vanuatu e peo na sila fio stasi o tunu tele o le Pasifika sa ingoa mua o le atu New Eperiti po o le New Hebrides a o le ia vema malo tu maoti i le tausanga e awhi iwa se lau walusfulu mai pūlenga whaakolone a whalani i whaapea ma Peretania. E sili atu le vadu se fulu la wha ingoa o no motu, mai o le tele lava nei motu e ai nai tangata o le tunu. O loo mana o mia le wha fo iane i le lau mua i Port Villa o la tō pusa pālota ina ia whaitau ina i le whaitau ngālo ia a le ofisa whai pālota. Asprele le na te nei sa ato ia ile masina talu le mafui e malosi na la vea ile lo mo e Port Villa mai o lo matua mo o mi ai le malo Vanuatu se feso swani ile to tau fa le leia o me sa fa le anga inai o li poti o mo mai nei atu no na ta o mai ai o to tele tanga to Vanuatu o fiu mo o musu ai le tulanga le mautu o me to upu fai o la to malo o le pālota whaanatinati le stofi na mafua ina ua mwave o na whaata ape le pālemene ai le uma le taimi o le nofo inga mai o le taununga la o le pālota whaanatinati o le au atoa ai le lima o ni pālemia e filifilia o Vanuatu i le tonu o le whātau sanga ua tua na ai tu nei. Ta ua nisi o lau whai pīs nisi
ua mana o mia wawe Vanuatu i le nei taimi ni tai ia lolofa i le tunuu mai o lo tālusia e tangata pālo ta uma o le a maua ni whaipule le lei e tūlai mai e toi whaale leia mea sa whaale ngaina le mafui e a toa ai ma le atina e whapele tamau a inga o le tunuu a toa. O le afa o le fitu le pōna pō taimi New Zealand a amata whaama maru i nai le murienga e tau fi ai le pāpāo whana i le taua Israelu ma le Hamas i le tono o Gaza. O li poti mai le televisia le Al Jazeera na whaari ai o urua i tangata Israelu ia o te tala ma whaasa o loto ina mai le Hamas o ni tamai tai se to tolu sa whaaria iata le whaafeo ane o i lātou nei e le fita le Hamas i le tono o Gaza. E tolu waenga o la whaaso solo ai na whaatino le nei murienga sa i longa na awhia te le aile tunu alapi o Qatar ai whapea ai kupito mani United States o Amerika i le tau wha mautu ina. O le waenga mo mua e ono vai aso le umi e whaatino ai le au fia ai le tatale ina mai le Hamas e tangata Israelu e to tolu sifulu tolu mai la wha inga iwa sifulu varu o lo te toe o tangata ia no la tu a vea wha malosi e au fia ai ia tina mata mai tai wha pe mata mai ti ma li e o vai le lima sifulu tau sanga le mātutua ai mai se o e o lo manu nua ma mai ai o le afa pe na fo yo na tatala e Israelu ma fa soloto ia pango ta Palestina e lata i le lua afe la fai a to mai si tangata alapi o lo ta fia yo na fole pui pui o le o sfulu lima masina talu na fai le tau le nei le tono Gaza e le ngata ina mali li waile fai tau fia se fulu afe o tangata ai o ilonga o na matua fa le ngai nai ia fale o tangata a to ma fole mai ma fale a onga mai si me to tino a onga mai ua le mautonu ai matulanga le mautonu ia le saunga le mua tangata isa sae tu te tonu o lo tālu sia le tutele o le amautu ma so longa le lei le whaatino ino le nei malienga ma nga ia ina tā fia le taua le nei i te tonu o Gaza. Ua maliu le li whaiwhi au me tutisi na avema minsta le kabineta i se tasi o whainga maloa le leiba o ia lea o Russell Marshall ina ua valu tausanga o lona soifua. E tele ni matanga aluenga sa ave ai Marshall ma minsta i le taimi o le nofo inga le li palemia ia tanga loa David Longi ai whape ai le taimi fo i o Jeffrey Palmer i le vai tau la fe iwa se lau upalu se fulu ma faa muli ane fo i ave o ia o makomesina maua New Zealand i le tonu o lone tona i le amtango le luafe ma le faa solo mai ai. I ta alonga e se furu ono tau sanga le matua o le tau le lea mai Dunedin ua manu malo i le suenga siampini o le ta alonga whaase e ngaru o le Sami po le surfing a New Zealand. O le ingoa o lea talavau o Alexis Owen mai ua ia whaua ai le siampini o lea fo i ta alonga mai i le li o Billy Stamand lea ua whaamalu na ia umia le siampini ai whape ai ma le li sa siampini mai le tau sanga te luai e ngo ia Daniel Farr. O le suanga siampini le nei sa whai taranaki i le sa ananafi. O se tamaitai mai New Zealand nei ua vea o se urua i tamaitai ua ngalue o ia o se teu malai po o se groundskeeper i le malai kiti tau ua fo le nei ngo o Lords i le tonu o lo ni tona. O le nei mawhine ngo ia Meg Lay o se tasi o talavau sa malanga i whafo e whaalau tele ailo na iloa o le laurangi masu e ngā luenga ai. Na ia whaaria i se tanoanga masu sana le a taua o le wale se whaasere laua New Zealand e whapea o ia o tolu nei tusanga talu o na se atu e nofo i Engelani. O le nei tamaitai sa soifuane i le tono se whaatoanga i le tūmalo Canterbury ia mai o stasi e fia tele i le tālonga o le kirikiti. O le whaiunga le nā le nei vaenga o Talofa. Whaafonga le tunu i tātou telefou, ia o le sifurulua le isteimi o tātou telefou. Lo i Wellington la nasa mano lo, le anniversary o Wellington. Ia o i tō tele la tō lo mano lo ai e la fo i whale o lo e te tala i le aso le nei. Isi o whale lo te lo te tala i le awa uli. O nanga i e i pampensini, i whale tala vai, whale mai, o le fui mū.
Ia o nisi au nanga pia wale sfasala lau e te tala lava ile tapunia e foi supermarket te tala ile so wa foi ia le au nanga ile anteno ia mo la tau ngā lulu ne yaso ma lo lava le uspo ma lo ngā lulu ia manuia tele ngā lulu ngofenga i alto tele ma le lau tele le tunu o le ata fau ne yaso manuia ta fau mana tu e fa mo mo lava le saunga le mu me u ma lava tātou te iai e ma tātou tāpina pena. O le pepa le Taeao nei olo i le ata o se tamaita i suafa ia Aloma Berry. O Aloma Berry ia o le pule a onga lango o le a onga le ata o le South Wellington Intermediate. E fa peo le masina le nei na maliwa i o ia. Ia o fa mamunga i o lo ta ua i le tala le nei. O Berry wa lima sufitu tau sanga lona soifua. Ia te iloa o le fa fonga mai la tau na onga i le a onga lea. South Wellington Intermediate e manatua o tausi nei tamaita i whaia onga o le sui pule a onga. E whapea i eisi aso sa tahale malo longa sa wali atu i a Aloma Berry. O nofo maite nei ti o le lato wa onga. Fwilele i o na eileo se langona ia. Peia e te tauna sa ili se isi e sa wea o ia teine ia pewa whiona wha se e me wo skateboards. Ia lena tongi ai ma maua le tangata saulole whaile a onga whamene na le maua o le tala le tūsia i. O le tele o te neiti nei, o le ingirisi la tō ngana lona lua. Ia lona winga a fiem tātou Sāmoa ne tātou whanau, ia maranga mai Sāmoa, mai sinu o le Pasifika. E mana tua pēa la i a Aloma Berry i lona uaunanga i le nei a onga. Pe i le tala na le tūsia i le pepa o le so, ia malo. La tō umalawa i whaianga luenga le lei a awhia ai, i lau te avea i a awhianga le lei o langa o istanga teile, ngano ala tautua. Pe wela o le pepa o le so, fa pena fo i le talena le watu le fionga le wano, se tasi o whaifi au meo tisi sa ngalua le whainga malo ni usila, e le watu umalo e peo na i le vai taimine na i teilo tau sanga mo vai sa ave fo i ma minista o paya inga le na vai tau. Fatalo fatu por kalame, ya manuia tele nei Taeao, tele tatou panga pe se fale tulu lo fatu por kalame, se filina vaoa, e la wano vera, ya alo fatu, fa vale le fuose mi le mafuta me Australia, sunga pesta amani alo fatu por kalame. Pero fe pese ale fe tuli le ai RSA, fe pese le RSA in fa vifian se filo ye de Taeao. Lua sul fetu minute wo te nei le iva tau tu al si fongo le lamua. I say you so what you say so abai alota oto ma etilo iai e wa se episode ai na e alu atu lea se ai na o fa se lo tu I fa yes to saminga wa e mole manava na o si toya ina le la le wa batela ina foi mais falling feeling e moni e alaba ita e te talanoa e te leiloa mana tole tawalanga no It's fia o aku wa e fama wa lunga le poto wa e mawa le ai maso fa au tau wa ave a oi ma filho le fai pe au o foi ma faia o na wa mi o na le tau wa pule le au oi ma lo fie ka u poi ai inosia ai lava o ai myself falling out, myself feeling out, e moni e alama ita. E te talanoa, e te leiloa, mana tola tawalanga no. Tafa Maria ta o ne mavea
no sia ai lo uingoa. Mai sa whaalinga, ma sa whiliwhilinga, pe moni e alava ita. Pe te tala noa, pe te leiloa, mana tole tawalana noa. Saina, ise apahela pi, o se pisu pasili, o se masike ke mai piti, o sina sapasui, o ni tamato manipi, afai lava uatonu lo fina ngalo, tapa aipo ipo. Avane ile malo, ele anga ole taatua, etele aile ti apolo, te fai sau pepe, ole pepe ole po, ha 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 ha, sauia la ia malolo tatele, fia mai mai atachape, se yo pese atu ile ea, se yo pese atu ile ea. Talofa, si ufofonga o le laumua. Aloe whawhonga tau tuan si whonga le mua, luas fulvanu minute lo toi o na tāne o le se fulu. Tāne se fulu mai ana tāne porkalamel ate lo tai alo whātu Penelope Leota, whawhataili mafuta mai, maluia telefe au mga luenga. Ewe kam oe malo lava, tono le te ilawa ni usila nei teimi ia, malo. E ile tala na o whaitau e lungo le CNN, e whātatau ile atunu o leo Japani. O whaitau o amalo o whawhatai le ia Sāmoa. O le ulutala o le tala e whapema. O tangata mātutua i Japani. O whea ngai nei ma le mele o le lonely. Ia po le ola nofoto atasi ma ua manatu i lātou e sili ai le o le whare pui pui e nofo ai. O ilan matautia. Japan's elderly are lonely and struggling. Some women choose to go to jail instead. O vai. O vai pe whaftai le isi atu tātou atunu o Sāmoa. E au lo solo pe me fina tati fia i waile so tati matua ia tausi leita ita e se at whanau e polo ta ainga e pe foi oi whafonga mai waile isi talava upe anga ina mātutua o le tūlanga le weil mano Japani vai ni so whamamunga tu so Japani e silia male iwa sifuri maafe tangata Japani e ova marisela utau sanga le mātutua ova maliva lima afe tangata Japani ia lea whai o tangata ta ise lau mo tupu tau sanga le mātua. Tala wai onna o le lei o le system pol tūlanga le soifua malolo ina ma le tausia le lei o ola o tangata Japani. E tō tele ala tu tangata fitu sifuru valu sifuru iwa sifuru se lau tau sanga le mātua. Alfa fita auri o tūlai mai. Ia uola tu tō tasi nei tangata lonely wale ini se tausia. Tu saila ma wha maunga ma le tusinga le CNN. Ea, o yeini stangata Japani nāla na tau solia le tūla whono ona o le fia o le whale pui pui no whai. Lau mātutua lea, lau tai. Fitu sifuru, valu sifuru, malunga atu. O le whata inga, o nisi o soli tūla whono māsani e pe o le ngau i le whale oloa. Te ea walatu ule oloa. E le o le ngau i le whale oloa ona ua ngau i tūlou lava le upu whangaina le upu ngau i nei taia. Ai wala na tango iai, o le mana o alu le whale pui pui, o na iei whamanianga e mau le whale pui pui e le mau i tua. E pei o le whamanianga le nei, e mau a fua lau sia ki whafo mai, i to tonu o le whale pui pui a pani. Ai e no fosau loto, e to tongi lau tupe. E mau a fua, lai mau le mea ai, mau le potu e no fo ai, e iei tangata tau te tā whao ma tau e vai tonu o le whale pui pui.
O iei la tangata mātutua ia pani e tusai ma le tala le, wala tau mana nao. E to tongi i le lua se fulu i le tolu se fulu wafe yen tupe ia pani. E tusa lea ma le vau se lau tolu se fulu se lau iwa se fulu tāla. I le masina, e to tongi, e mana nao, e to tongi la tau le tupe lea i le fale pui pui. Aino no fo i le fale pui pui e le fia o i fafo i le fia sa loto. Ia ona o le tūlanga o le mafatia ma le whaanono tele. O le mea lau tūlai mai. Wa toala i titi e le au whai ngā luenga le whale pui pui. Au toa tele na wata ngata e o tangata mātua. O isi la ngā luenga le whai e le au whai ngā luenga le whale pui pui. Tu lau le ngana. E whawhanga na i tamamti nā mātua. Lau te suia o la tau nepi, tu lau. Lau te whātai ele. E peia o le tau singa o le tangata matua Sāmoa le tau si le whale ma mauta o tangata mātua. Wa waila e le ngā whawhtai le li. Iono si o tātou tunu o Sāmoa ma neinu o lo tātou e. Lo tausi le tātou. O nei tangata Iapani, e le o tangata uma, a le tele o na isi tangata Iapani. O sili tangata mātua, o sili atu ala tau leo le whale pui pui. E mau ai whamunianga ia nei leo le sauloto. Ai a sauloto fo, e le aise, e le ini ainga, o nisi wala fo ina o lātou ainga, e le ini se tausia i lātou. Io, e le tangata lea na whale pui pui, e lima sfutasi o na tausanga, o le mea lautupu. Talua i ono le lava le uwhainga luenga. O la uwhainga luenga tu e mai e tu seo i o le pangota pe a tu stala la talata mai. O i o le pangota. A la uto e whainga luenga o i e whanga tangata mātua. Whata e le sui la tu nepi me umu whapena. Ia, o le tulanga pangatia na lo isi e tunu o Iapani le temini. Whamai a le suenga le pe ama le 2% o le whaitau o whai o tangata Iapani i lunga le ono 5 tausanga le mātutua. E o la isi o langa mativa. Yo, e ola si o langa mativa, Talofa nei tangata. Ia pea whaatu sa is tangata whapea o laulangi. E te le tala nai oto atu mono o tau silfia. Ia, me leo la tau mono o whaia le whaiva o le tausi matua, whaau pea lau tau ngā luenga le leo lo whai, tausi pea tātou mātua. Ia mo tātou voi mātua, ia o le soifua i New Zealand, Australia, Sāmoa ma nei tu o laulangi. E le isi a nganga whapena e fialu whale pui pui, e le ia tutau singa le whale pui pui na ilo ainga. Ia mahalo lava, lo whatu to fine a flo, mahalo o komiti manosi, lo whatu le program whaftai tele mafuta mai peo ni salu, ia mahalo, na i whawhifianga mana i whamanatu o le Taeao. Ta whewhe ia Iapani, ia. Ia e tupu pēr whaitau a whai o tangata nei. Ia tō rifo Iapani e ngā hoi lele a e ngā lue, toi a ele, toi mahalolo, e te ngā lue i lava, ngā lue i lava. Lo whātu ia lau tala tō kuma, whawhitai, na i whawhifianga o le Taeao. Ia na i whātunga tuai au toi whawhau e Richard Parker. Nau sinai a tō aile moa. Ai po ole a ele mafuanga wata le soe fuanga le atunu lo changi mai ala tai usio tamalo chalinga fear follow so si ufofonga se mapuai lo vai awa ete fateme va amao le lau tele olo o tau fatso alota la ele fear Sāmoa, oh, tau mawha.
so ai le la lo la nia to o a o si fa I leve to ai le mo ma le miti le patro mo masina ia e teu le mea atoa Le tau mawhainga pela ea e lava singangu le whiringa ma le alofa I a Sāmoa ne I polonga va alofa vai o le suafa oh yeah Sāmoa oh tamafa nei sonoa oh la ei wala wilo so ai le la ni ato oh a si fa I leve to ai le mo ma le miti le patro mo Masina ia e teu le mea atoa Yang se vreur Taeao no sina ia te ua mea atoa ia mai mau voile le pole al fela no wa yo tau mafane tino e mau al fua uli mal pan sami tulo i male ato le le ala walo te mama tina mtua disi o tato so mano lo mo silfia e fatu langa i por kala melo a inga tato ni usile nei o le solo fitu o le son fu a sau le so mano lo au kilani o le sonia la to anniversary la so tolu o Februari umalwa so le ono tua ia o Taranaki o la so sifulu o mati o Tago anniversary o la so lufulu fa o mati ia o le daylight savings ia e uma i le aso sa le aso ono a pewila ia le mau le teimi ta fawai mai vai le fiafi le umi le fiafi e ona tatu se atu le aso malo lo le waitangi ia le wal mamao le waitangi o le aso tofi uma le aso le ono tu o le aso ono ia e se foi le panga o le aso malo lo le waitangi pa ule stofi lo nuinga na stofi es foi le foi to o fengal benga ia ele le longo mamao atu afa pe ona tele u aso livi te mia ne fa to ai lo livi il puli o ngaluenga ia pe la fenga fa livi to fa fenga luenga fa o le te livi le stofi le aso ono Februari watu ai mai le aso fareile le aso fito Februari
ia wai whaosonga tāwhu le mea malolo to o fo to whenga luenga ia mo o tau me whaina malolo ia mātou ia ngā lue pea ia ele malolo ia peo nisi nā tātou aso malolo la tamai e tofu ale nuu ia ma le aso malolo le anniversary ia o le tātou aso malolo whai whaatasi la tamai le iei nei o Februari le astofi le aso ono ia maka i lau kālena pe whaini au livi pea e malanga mamao i le taimi le nā pe a whai o tele ni au livi. Ia e toi mau atu ni stala o le tātou kālena pe a la talata atu le o ngā tono le tausanga. Ia malu atu e fwoi whai ungo le tausanga. Au le si kālena mo la tau uma e whiwa i tāwale Ubers, taxi, ia mawhare inga uma i Wellington o le aso sifururima o mati le homegrown o whawhiwhianga konseti e tali malo i pe whai i Wellington mo le taimi muli o le tausanga le nei. Ia o le aso sifururima o le masina le na o mati. Ia sa uni le lau ta vale o le amatua pesi lava le lau mua pesi le malava alele i la toi malanga mai. Ia wo atu luas mon tupu afe tanga teo mai ta fawa mese lava le tupu langa televo. Mai i ma o ni usila. Ia i le taimi le na o le taimi muli le o le atari malo ai le lau mua Wellington i le homegrown. O le winga o le taunga homegrown o la to uma o la ufai musika. O na whaafofoa mwhawhailele a la tau tāle ni musika i to tonu lava o New Zealand. E le o mai intangata mai whafo i ta ilo nei te uwala ulia. O le si vaenga o le kālena mo la tau whiwhiri ta alonga le lakapi o le aso sfurwha o Februari. E a wai atu le kālena pea ma le toi tolu vai aso o toa. Ma le vai aso o tasina on a mata lolo le supa lakapi mo le sfuru ma le ono. Luas sfuru pea ma luas sfuru vai aso e whaanga solo ai. Aso sfuru ma le whao Februari, a mata ai le supa la kapi e le tausanga lua afe, lua lima. Ai o le NRL le a mata le masina o mati. Ia o nisina o whamaunga o kālena o le tausanga e fua iau fuafuanga. Ma eo le pisi o tāwari fui muma le whanama ili a nafi manei nei mato o wala, te le lope. I nisi o whawhaina ni whale, ia tārusia e le whawhaina soi fua. E ma nei e le porkalami al soifua maloloina le ma sani le tala noa tua ia Savelina Casiano ma fale tua ia vesi toi lolo. O le tāua i o whametalanga o le porkalami nei tate whamenatu fo i rungali i la iti. Ia taluai ia ona o le tūlanga o le anga i whail whanau a le lei ma le tāua. O le iloa e le rungali i la iti. Ia mai se lava le tina ia ma le tama fo i wana o le la le o manuia le tina o le ainga i le olo tau le ala tau afe mo le iva pe fia masina ia e tau le lua i loa o whamatalanga ma ua unanga e fsosoani e la tatu porkalamena tuli matai mai pe fo le ni tau sanga o le whatano tuai vesi wa o ina fo ilo no to mai le tūlanga lea wala na whaila utala o le whane mai le Hawke's Bay o lo tau mai le pisi tele o nai tina wa la tau mwhai tu ese seina male o loa tāua. Ai lein midwives, e lein whātou sanga. E le ista malea o lena tu whai lawe iena ngā luenga i sion tō lua le whale. Wa le lava atu tu whātou sanga. O la fu e pisi le whale mai le isfu itinala iai. Tu sa ua tele ia na itina ua whaamanuina tau whai tu ese seina male o loa tāua. Ai lein whātou sanga i whai ngā luenga. I o le mela lea, e tāua lalo whaafonga mai tātou porkalamene, ia maua iso maalam le maanga. O le isi foi tu na itina mātutua, ia whaasoa atu lo tō mai itina naiti. No ia isa mo le vason te nei, ai whanau noi o na itala, ia ta te musu e whamtala so o tu ia finance, whina ngalo, ai tina tala vau ina na tu ese seina malana pepe, ia te umalius tina, o na o mawalunga le suka, ma le toto mawalunga, ia lai sao le pepe, pe o le winga o la utala, e tā ua le iloa le lei, ia le taimi le olanga ato le pepe le tau ave le tina e tā ua i o le taimi na i le tau singa na o le tina le utato iloa nei pe le tau ave le oloa tā ua le tina lea e ula ula ma o nā tina ma lau vai o ona i tono lona tino ia o lea whai na le pepe a le tā ua i o whamitalanga o le porkalame le soifua manalo ina ia mo tātou ina ia saonga le mūl pepe maus pepe ola fia o mai le ainga ia ma wale tangata fau e ola malolo ina. Ua nei a fia i vai ona. Ia, lele, nei i whamtalanga na le tatu porkalame o le nei Taeao, toi se fulu tasi minuti o na tāne o le iwa, lo i tātou i le tau amtanga o le nei tausanga porkalame si ufonga lau mua tele toi fo i mai
i le masina o Februari ia o te le tātou porokalame o lo mano lo. E le wunanga lea whakewisiano ta o le Gloria Veil. Pe furinga mai o le tele ia o fi naunga e whaia le vā o le Gloria Veil mauna tai ma le whatamo enga fo le whala pitonga whakewisiano le motu i sauti. Ma tangata la i to tonu ma tangata utoyo i whafo, tangata atu tonu ma tangata o i whafo. Taluai ona la fi nau tangata i wo i whafo. Pe i whai whapolonga la tau, e le to tongia, a mea ngā luenga volunteer e whai fua. Le Taeao nei la le tu whai tau atu le pepa lea au kilani o le New Zealand Herald, o lo ta ua e le whato i senga le tai o le Gloria Veil community, Christian community, i tangata ua whaina, ia ona o le o le vainga o la tau. O le whamanatu fo i lea mo tātou, so o se whaara potopotonga te iai po se ngā luenga e ilo le abuse pe le sa o le whainga oe. Aua e te no fwai, aua e te whaamisa e iai tu la whono i pui ai tātou. Te tau lava o na whaailoa vaenga nei. Ewa. Le te milena o iai Sāmoa o i taia umae ta savari nā i tonga i matu. Ta te ui ala i luma o le auaunanga fo i lea o le e nei whanau i usaua ina. Ta te whaalonga tua le pisa mea o nei tamaiti tonu i ala usu mai lato pese. Ia to tele foi le ngā sese le pa o mena to musika va pelo ngā la uta penal tio tai o tai o porta sa vale na o mena te whaalonga. Ia wali o le le pa o person. Haftai foi le o nanga o la to whasau ina nei tamaiti o saua ina i Sāmoa i tonu ainga. Mana i tina o saua ina. Ia ua no foi o ame tu por soifuanga e au wana e whaaleo ai ua no foi lava saua ina ia upu matala saua ina i lava. Ia isi to inga sa wanga se ai te tau lava ona isi awala mwhai ona whaaleo e lo whina ngalo ia matu sao ia le laua whato ese ita i o le wunanga le nei i ona tangata ua whaina ia ona ona na wunanga i te tele o tau sanga ua mawai ma lo whaftai to e whalo whatur porkalame nei tātou o lo whatalofa mai sunga ia Utita Seleni ia lo whatur porkalame le vau to lei ia lo whatur porkalame o lo mafuta mai melpone sunga ia fia ma lo whasoa ya mlu ia tele na yaso whaftai lava whaavale le fuasemi e di la lauta tamalei lauta la tokuma ya malo lava o le asa malo lo mātou ya eva me pe autou ya mawhai autou ngā luenga na yaso whaafifia si ufonga le mua na pesenga so i filo au whai pesa le RSA varu minuto o lo to na tālo te fulu o mai tātou o se i tātou whalogo i upu o le malo o lo ua tau whalo o whalau la e maia o mai tātou o se i tātou whalogo i upu o le malo o lo ua tau whalo
Fianga tua i le tunu te ngini lo vipese le RSA ya ma lo la vle ma futa mai na te tolu minuto na talo se fulu lungo Facebook or Sāmoa Capital Radio lo ye fam te langa e fa te tau le fa e to le suafa pese ta tamale langi e le fai pule o mana Barbara Edmonds lo no winga a to te liu mai le uto i Sāmoa ya ma fa langi lo o le fionga ia pese ta tamale langi Barbara Edmonds. Le fionga sa foto e alena fai atu le suafa le tamaitei fai pule. Ya, malo, o tauai maono mea. Alo fatu po fit fito ai, malo, maduia le Taeao, fafitai le mafuta mai. Mana ia, mita wina lava nei taimi le ngā solo le tātou tunu i Sāmoa e fai e o lātou suafa matai mai a inga. Tama mataine o le itu pāo li imata mai tai. Ia, malo lava. Pio nau ta inga i o mātua ina ia whai mapine wha mau o a inga o lātou. Ia le vatu o lātou whanau e wha suafa i suafa o a inga. Ia, tautua nā mā o e mea whai ele a inga pe awalau mai. Nā te ino ai o le mea tauna whai. Ia le lama tau whatau le atu pea e tautua o tō mutai. Lelei. E statu por kalame whapitoa i le se furu tasi i le tai ona i o le temine. Manatua le la vai foi na i whawhiwhianga so i whiwhiloi. Ta pena i fole nei aso malolo i o le musika la tau le ngā lulue e whiwhia la wala tau i musika la tau e vai whiwhianga o le Taeao o le tautua le siufonga le laumua. Tell
Bien, se fi floia de Taeao, ina utura me te mi family te o te nei le se furu mo na to mo mai mo Facebook mo YouTube po ta fanga nai vavau ta fanga nai vavau e te tala mo mai mo nga mata ile nga mata faonga le tunu o te tongi lau se leni la talata ye to sua ma le to le sua ya pe malanga i le tu na ta tu tunu to te le lavata to malanga sa mo ma siasi le mata li pata e mta fau mai vai le au le leo mta fanga o le mta le pata le mta fanga nai vavau ini so tata wata nai mo me ui anai la lo sami pu e mai foi o le mta fanga i vavau pu e mai hai le e ele fasili man le vai vano le tata tu tata le ina pe ai stanga te ya lo fam tala man mele la fasili tu ai lo faccio su Sāmoa le ta ilai manuia le so Sāmoa afa peo le ua maua le sitiseni a siouti na po siouta mai le porkala mele ana fina wina e lisio le antunu u ia maua le sitiseni ana i mātua e soifua le vai tausanga na tau atu o le fasili lona lua o le lau mo le sitiseni a sioutua o maua sana benefiti e mana whelo vili ma le ofa tolu wa lima le ofa tasi a ure ta ua le suafa o le tina a ure ta upore ta maa a ure ta ua lo suafa e mana ele tatou whaasoa i le mta upuia o le fasili o maua la sana benefiti wa le utatou i lo le pensione fato a maua pe asfuru tausanga no fo i New Zealand o maua la benefiti e sioutua e o lai le nei atunu awhai o maua la i Sāmoa pepa pe le pensione i Sāmoa a le ua citizeni li to ina malum tua i Sāmoa o maua i Sāmoa sana pensione a sana benefiti e mana i lo so ani mai nei vangana e iai mātua ele o talo sanga ina la tau whanau la tau citizen New Zealand a leanga vaa a la tau maua le whamitelanga na ia na fuale i o la tau fuafua e mousi na se ele ni so ani mo la tau lo fatu Kevin Swalker ya malo ngā lue malo le whai o le whaiva o le whawhonga le tau tua le siu whonga le lau mo se vainga nai tātou wata na mai le tau sua ma le tau le sua i lo tau whanga Pavia su filo ye Taeao ona minute o te ai nei le se folo le tautua le siu fonga le laumua Any Grace Ya le so mai tua la suite tato pese Tua
Talofa Sāmoa le tiongi e whako au lalo o le tia maa le nei manuia fe au mga luenga o le nei asu whaafonga mai pea i le si ufonga o le lau mua i Wellington. Ia, nai whawhiwhianga sui whiloi o le Taeao, ia o nei upu whatustusa na le autustala, ia matatou mawhauwhongo ia so ia e pala le maa ai le pala le tala. Ai sa, o le ala tala na whai le tele o tausanga mawai le te tai amo atu. E mesi astala e ti ngai loto le istangata e tau fiofia na loto. E o le mele o tu analo le porklame o le astala na whai nei lo fina ngalo lua afe lua whaafa ma ngalo ngalo whaatawhea. Ele ia whaasau loto i oi whaasau loto i au. Ai, i le tala le sto ina no uola e le matou no usa vai. Tau ua i o le tala to ina na e o mai le so, e moni e lalfo i tau lea.
ele pala le tala. Ia o tala la, ele o se tala ti ngai se finangalo. O tala fu le mali. Me tala to ina lea. Ia umalos fa mo le no upo le kale si fa mai lo tala to ina ia. Le la o mai la fele tali de sua ma ia. E monia le upu e ia e kuka wa mo mua ma ona ila to ia aisa o le le. O le stata kuka tofo sole. Tofo al ta vale o le foi to tu ilunga. Se sole ia le le. Ta o to le faiva le nga sese ma le kuka ia e tofo le le ma tofo fu. E o le tofo le lo ia ia tofo foi to fe wa ipa uma pe sa u ta di sua malo. Alo fa teo se nai malo bele se uma ya manuia nga lunga fe ni yaso pe fa yongulue pasta eri mal fa tua ina Melbourne alo fitele atu por kala me fa tai lava o tele nei tatu pa anga ma wo lo ma futa mal tatu por kala me pe no fa ya tol tatu aso malo lo ya o la tala ia supermarketi fa le vo ie fa tau ia lau papa ya o fa tau ia auto to o me to wina la fo ile nei taimi ya ma santa lui fale e fa tau mola auto to so le tomo i papa langi o tomo foi pacifica e fa tau mela to la auto to o te mana tu ale tala le is foi tangata no fa longo foi ya so ya e ma na ya la tala sa o le ya mai to le la au me foi na aina ai o to ina la au ele aina tu lo la vale ngana unia fa ina o to ye to la au fa mo te o i malu ta puai ale mau ana tata fai tfatoanga. Se la ulalo. Ia o le talana fai. Se la ulalo. O le mea na o le mea palpala fai ma le la ma le timu. Pa ua le mea tato o le la ulalo. Ia sa o le leia. Aia latu nei ta ita fo le lo fai se mea na fa pe ia to i mea ia tu mea ia. Ia tu sa lau no fo ta ita mfa fasenga ngā luenga fai ele timu. Ia leu tato i lo mea umo le fofuanga fa tupu ele li. A fe mele mau o le fo tangata. La ulalo o le fai o le taamu, o le ufi, o le esi, o mango, o vi, o tipolo, o mea uma lava la ulalo, o le ava, ia wai o ai lea soifua i o ne sele lea, ia o ngā uma lava. O le sile fato anga urua matua o loa urua leo fai fato anga i Sāmoa. O le ava Sāmoa ma le tipi, le alu so, le altama nala e alu le tatu o tunuso. Ava Sāmoa ma le tipi. Ia lele ia malo level fai o le fai vale nei aso le fa ngota ia menuia o to fai vale nei aso ma le tu la fono se o tatu tunu e na ole li ma pa u fa tanga na mo la to foi malanga mai Wellington e na e ave se fa oso e li ma pa u le tangata ave no nga mana ia level su foi tatu te fa ngota ia ma le fa ngota Wellington e na i lo ile fai ngofi me ari ia le funa e to fo ina la tu le fai vanga le lunga po lo so le fu le fai ngofi le fa ngotanga o le paua e na le lima paua e vel fale ai tele lo paua tu lo ai sa masa lo salo lo mal vanga fai nga fai vai la lo tu la fono o fa putu paua e fa ta watu ia o mafu anga na yo o le malu si anga tu la fono e lo pusa isa pe ate win paua stele ia o tamale o ko isa fie i tamaiti ia pe ata pena to ino melo mtua au tu ia onga le nei vai tau lo fa terini lo fa foi lo so saulo manu ia nga lunga fenga ia le nei aso mano lo Wellington ne
Mo mai moanga na tino ulung on Facebook mo YouTube par Sāmoa Capital Radio whainga whaiva na iuso Sāmoa na o lo whangota I tuatu le una ingo o Wainui o Mata. O Wainui o Mata I Wellington ia o tuatu o maunga na I samil na ia wo o tu el manusi o ofe la uri Sāmoa I ta I pena mai mo mal tatu wata I le leita. Ia wha fia fianga so I vivilo I o whai pese. Talofa so so ya Ricky Masoe ya maluia ne ya son fofuanga. Is
Whaawiwhianga nā ma lewe pese tamauli. Ia, lewe pese tama o le tamauli. Ia matolivu le tamauli mai sa le longa e lato au lakapi e fu lato au le va au alwa a fautasi. Ma na isi ufonga le tato au o le tolo le tamauli. Ia po le au lakapi le tamauli. To e luas fulu whami lute o na tāne o le sefunu ma le tasi o lo tato iei whaawiwhianga o le Taeao tātu sefulu tasi. E eis tato por kalami whaapito o le sefulu tasi tātu sefulu lua telefou musika o le awa uli. Tā le tasi mai al tātu tautua, tui nātu whasalunga le sunga tā se salem se mai Sāmoa. Tama mataine le ula whalam le whawhiwhianga vivi ingo le siufonga le naumua, ina ua siria ma le tolu se furu tau sanga o lana tautua e te tonu o ni usila nei.
fofonga o le lau mua.
Olo e whawhonga le tautua le si whonga le lau mua nei teimi o na whasa launga di Taeao nei le song fua le luas fulu le masino i Januari lua awhi luas fulu mo le lima whawhetai le atua mō tina le whatunga ia maialo ma whanau o ita ma kasiano le imoa. Manai olo o walofa i mō tina mana vodo tātou tunu. Ia e o whalofa toi fōt por kalame whamanui atu nei Taeao nei ta mama tutua mana i tina ma tutua. Lo la whawhetai i e whawhomai tō whawhomai nei tala i le tunu o Japani. Ia, Talofa nei tangata tātou Sāmoa tausi le leile matua. Ia, o le tala whiwhia na. Ia e whim tala whanua noa. Pe ta tau ta e wham tala whanua noa au tala mo i le sona i la wham tala. Nisi o vaenga whapena o tupu fo tātou tunu. Ia, ua whaoli maita maiti rato mātua, Talofai. Talofai nei nei tamaiti. Tarsia ua nei tupu i nei, ua nei toi tupu, ma ua lava nei tupu. Tausi le tamaiti ti ua matua o na whaoli male lon tamama lon tina. Tarsia ia e salmo. Ai whau nei tātou whawhiwhianga, e li porkalame leo so suenga whasai nisi mo na whamitalanga. Nisi porkalame whamawina le tātou li teo tausanga mawai. Whafonga i nei le se furu maritasi. Mana ele paolo nei aso file mufo nei Wellington nei yang i Marian Safili. Wa ia tu la ure rumo le tātou ofisa ia manei leva ia le yang i Marian Safili e fua le minoi o lau o la au. Le ngao i ane aso e paolo foi. Maluia tele fe au ngā luenga. O te lo whaalonga te moa vau pa o mai. E tali tonu ai ele o moa ina ni vau nei aso wale na moa ele asto. Nai. O valo anga lo official vai tau nei Wellington le la ia polo valo ia mai la le aso nei tau tu lava i le aso Whairepo. Ia wala. Maluia la ia o fuafuanga msanga ia ne ai o le tai o whaiva ma ngā luenga ma uta faonga ma uta alonga tau tu lava i le aso Whairepo. Ele mai loana le stona i po le stala la tamai. La tō la malanga i le turu maluia tele o tō whai ngā malanga. E ile a whao pita le na walo ia le Pasifika. Nā ngā iese Sāmoa ngā ia tui tonga ma le iloa tua i lava. Ia ai na o ona ti munga ma mafa. Ia le na lo longa ile atunu o marisi vaenga na afiai. Ai le ia isi a wha. A le terminei la o lo o toi fo i le tau le langi le lei. Langi le lei le tau le terminei. Fe tau i le lei mata whaonga. A mana i fo i le vawe whai lo i le atunu. O le terminei lava le pa ua i pase se o tau sanga umar vao. Januari, Februari, mati ma aperila. Ava pe fuafua i se malanga le ainga i o tāwha whao mau e asiasi. A nei e o le teimile na. E pau au lona o le tau. O le tau fo i lea le tūlanga o le la. O le fo i tatu i loa. O le vai teimile vale a whatia i fōraunga le Pasifika. A matatu ia au ke topa i le stausanga i o ia aperila o le stausanga ia le. Mafuanga na e whaita lo talonga ma ana pongi la matanga o le tausanga i Sāmoa ma tātou e kālesia uma. Ina ia sao mauli le fōlaunga Sāmoa ma le Pasifika mai matangi ma wha maalo losi. Ia, o le awha wauna i tātou whawhiwhianga to e sifuru minute o na tā leo o le sifuru ma le tasi, o le tā o le sifuru ma le tasi, por kalame peo no whailo atu tātou sifuru ma le lua o tātou telefou. E an whawhiwhianga o tutoi o nei aso se i tātou tasi mai al tautua i Wellington e kolosi atu whaasela launga. E lo tātou o dino o whanana Jerome Gray o leolanga o Sāmoa.
kan ola e tuol tātou ainga tamalelei whalongo I upo o umana whaiatu o whaasanga whaina onga tau mwhai awal whabai tele to anga whailau te talo I le tua ia so ao manipo le whaatasi le tua maoe tātou pese Alo I o whaiwai a manu ia Aua e te loto vai pea o mai whaina tā Lua te whaatasi ma le atua I so o se ala e te uia Lo ua tali ia e whalongo mai Ila une upu o le a whai Ia e no fusauni Awa e te solo muli Ila o whai unga ua whai O le lalo langi nei E tumu I mea mase E te le wha o so songa E vai ai o langona Ia e loto tele Awa e te fefe Aluma le fia Lo uatali e manuia Alo I o vai a manuia Awa e te loto vai pea o mai whainga tā Lua te whatasi ma le atua I so se ala e te uia Lo ua whawhine se e whaalongo mai I le maupu o le awhai Me e manatu mama I loi matau lo tina A o e folau I le vasa loa loa E whainga tā O e malua I le ainga nei Lo ua whawhine se alofa whai le lei Tā ai e se lau whala Tu e se le alunga Whaamalo si mai se ia o I le taununga Alo I o whaiwai a manuia Aua e te loto vai pea o mai whainga tā Lua te whatasi ma le atua I so se ala e te uia O mamanga louso Alo ye yo whaiwa I o rulu maka wholau lo wha moe awa le kaua Ia kolo loko ia manga kua lo ku I le muri papanga A makua ngai a inga Ai mai se ala la whanga Ngofka ka alo kapua I whaalo loa le ala Awa lau sa malinga nge I kuia lo vai se maa Lo se whalongo le lei I le au ngangi a mama papa Whau kuanga e whai mo e kua I mangu le whainga malanga Whalongo le lei mai manga kua Alu maamu ngai ka makua Awa ke whewhe loko ke le o e le lupe le a whalele Ki ke ele whini ki ke ele pia Kango e sapo le mangu ia Ko anga le loku ko anga kakalo Awa nge ngalo la kuspa ia Oi se sale te awa ke kangi Ke pakau lai le kua le langi Whaamaro si o e le koa Kau le kaua mo Sāmoa Ia wa ke lenga whau kuanga Ke o loko malo wa nganga Ai sa uka whako whai e kuia o pai o kawa Alo I o whaiwai a manuia Aua e te loto vai pea o mai whainga tā Lua te whatasi ma le atua I so se ala
o te toi whatalofa atu mo le whaaloalo whawhunganga le tinu o le tato pokalame whatulanga ina le taimi ne o tato whaasanunga pokalame o mawhatasi ma le awhionga ia alo Brian Duffy o lo ofisio swani i le whaamamanga o susuenga whaasainisi ia mo na whaamatalanga tatano atu i il mata upu le so o le la manga inisi o vaenga o tau mafa mo mea o le whaperitani o spices i vaenga i o ani ni seina o le kale, fiu, pepa ia ma me polo fiu le wha o ngai tato kukai Sāmoa o le vaenga lono vaenga momona vaenga lono lua la matatano atu le inisi o la au ia ma vai Sāmoa pei ona ia i Polokalame na tu ina mai atu fue ia ona tau wha mamlama tuola ia ele tato a saintisi le tūlanga o vai ma i tono iesi tato vai po le ale vai wha sainisi la to o la fo le tato anga wha Sāmoa lo ia i fofo ia lo wha ngai i vai ia ai ma wha tasi fo i ma le tato ma lo le awhionga ia lo Brian Duffy i o ia leo lo ngawha ma le vaianga leo o le sa ili ma a mai wha mtalanga ia mo le masira fia le manu o le tato atunu. Yep, haftai lava, no whionga msanga mole, awa non, mai sele, malo la whainga ruenga. Whatalo whatu fo ile, pa ia mal malo la tato nu o, whai ono whawhonga man, le lofo malanga le tato mao langi, ai, whatalo whatu. Malo lava malo si o lewa e whawhonga, mai lewa, te le fo ilau, ngā ruenga lewa tu ina tu molta whasol. Ko le sa tano mai tau mawhai Polokalame o tuanai, le whalau aina, whalau whaisua, ia e whape mani e fwoi se tanga i vaenga i le tele na whao ngai tātou i tau mawhai a stai tasi pia whaikuka. Ia ona tasi e tuale ia i vai Sāmoa manisi o mta upuia pe ona whatanoa. Ai tāmo mua i vaenga i ele aniani ia pe so se kuka i tau ana tipile aniani. Ia, whaftai masanga mo le whafsili. O tūlanga i pe ona tā ua i ole ani ma meo le whaia ingo whaparangi o mo spices. O le vahenga i o taumawha. E leo iei se ona au ngā patino mai whainga le taipei mauaile i le marosi o le tino. O le vai la au, o la au ia e whapitoa la to au ngā pe mauai se suinga whainga o le tofo o le taumawha. Ai leo iei se au ngā patino whainga le whape taipei o le Whamoa ma le esi e i o lato au ngā whapitoa le tino. Ala vanga la le ere ani ma vaila au la i whainga o spices. I o lato ia taipei e whaopopo se meo o se tofo ma se mana o mi o se taumawha. Pe whale le manongi po le tofo, le taste ma le smell. O tusa o tūlanga na wai wha ia vanga whapitoa o whaonga ina ia i mei o spices po whala au ia e whaonga mo taumawha. O vanga mua e mauaile le tofo mana o mia tātou. O le longa lua o le lanu. Taipe o le lanu o le kale le whaona e tātou. Ia lon tolu o le tofo. Ia ma lona wha. Ai ni tofo fo ina pon mano i se tulo i taumawha. E mwhaira vanga lea ona sui pena nā fo ina le se manongi fo na le whaale o whetau i a tātou. Pe o tūlanga nai whaonga ina meo spices. Tata no whala mo le ia e se ua pe whaapela e tau tele ana tu mo le ani tonu ni nga le mana vole ia pe umana sa ole le afa sang o tulanga na pe on ta o i vanga na fa ole fa nga ina tonu ana o meio spices ai de ai so la tu ta u tele le tulanga so fo maloloina vanga i lai so enga i fa saintisi i tulanga la mai pe la ina la le e tele na tāua i tere lauri, whaia si tāua lao o le vanga le tūranga suso enga mo meo mai, anga ngā tāpe o le cancer, mai si mai, a le whaonga ina, i le whaonga ina i tātou. Ia, pēr whatu e whāra, i vanga na e whaonga i tātou mo mea lau tau mawha.
Ta mai la ia ni ma ia wai loto inga dia ni le te masa ni ia. Ele ni pela mi viole mu a. Ia ma le ni ale le masa ni ta te le fa ngai kuka. E nei fo le male ni sai na le fo isa bsu. Wa vai la auto no la le se ngate se ngate. Fafta ia masanga mal fafsi. Pe ia ta wale le vaenga le. Ona a toto pe ona fata no ina mo po karamelo wa tuana. Ia fafasenga ino o la au ma la toaonga a. Pe o vaenga la itia. Ia wale o la niani e le sila au a. Ia pena fo ia le me ole ni saina. O la au vaenga uma ia mai spices. Pe o la au pe vaenga na e le faingo ni la au wa ile ni la to pongati fa se tulo. Ia. Ai faingo me o hips a. Ia wa light. A ila to no pe fa senga me vai la pe la utile a e ma fai la utile por news e tulo ona o ye ta fiofi pe na te te atu ia mo me o me ola se tulo po inseti foi na le tom fai e la matia le so fole o le la o le new ala uri ia e matuale ai se a Ele amalo ai vai foi lá uma o le tulanga ton wala yo na tele na wa vai lá o uri vai lá mai le mai uri le foi fa ngai ne tato mo taumafa ia vai lá ona uma e ma mate mai inseti ia vanga uma ia vai lá uma e tonu la uri o le tu me foi na wa a tofo tatou pe feu pe ona po o mato inga tofo tu sa a tofo le inseti po me ola la ti po le sumo po se tulo e qua isi era vanga no pe o ma sani tatou o mene ele fa pe se me sa ta tofo na fie tau sanga a mata mai tangata na fa solo po le me fie to ina la ale sai fa solo me ya ngatu pulanga pe fie afe ia o tau ave o fa eu pego masa nela le tofu a no o matato vai tempi e pelo masa ni tatu a tulanga sa o ai vai la au e mo lo ri o le matua ona fai asi online a tonu e matau foi pe no foi tipira ni ani ai la talata mai eu mate o fonga e matua i malinga lo i matau le si pe o le temi ia pe ona tau msanga o vaenga na e foi e saule e fai mo me o yo nga pole por so au e tele foi la so pe e vanga e luo mena ala inga saule por le mea le tau por fium por asule esa o le so au e tau fi ton so fa saulo le pati pirania ya na ala inga ngastania e fonga se tulo ia o tu so o vanga ia ele ase se ma pola au ma total noina e to fuale la au ma vai la ona e pui ele la e se fe mai inseti ma la to fili pena foi la uri ona ola uri la e a fio no fi ole ala foi la na le matua tele vai la ona le ya o fate tainga a total noile ile pateta male karoti ia maltamato ia ole mo o onga vai la una ia ona o masa ni tato ia o tu so vai la ona la pateta tomato mal karoti le fa nga nei so nga fa scientisti me o canessa ai le ia se so tato ona i situlo ona e la titi mo la lona faita wa fai e le fa pela o fa tu ai a wona i tama faina i pateta mal tomato mal karoti ai ono o tulanga ia me la na fai fa pito ai la au e vai la au e pui mai ona fili me la fa tu ai so se la aua e ai le vai la au ona ia e le fa pe o le pateta pela o ia ana masoa o le ona ia vai la au na pateta ona vai la au le tomato ona vai la au le karoti a wole a faina i tangata e wole a fia i tātou o peo masani e le whai ngā tātou o immune foi ana po masani i tātou o malesi mea ona e la i titira whai ngā le vai la au tonu le
o la au Ia faina te le tangata ia na inseki le la iti na e o tulanga na le fa pito la au ia tulanga ia mo e pui mai ona filia mai sa inseki pe na foi la ia le ani ma vanga mo yo tau tau nei ia vai baila le ngi sing e foi e le tinga mata pe o le ngi foi le pe atipi ia pe o tamana le tele fa manonge sa ola o le tofu fa le lo tofu lo tau mafu I tulanga ye o le curry nisi vaanga na tele fai ka ko kale ia ese foi to nga kale ia pe o le kale ale masanita to pe le la nu pe fa sama le ko ka pe ia fa fta hamsanga mo le fa sili ole vaanga na ese la au me fa na ese la wow va ese mai la le pepa o le curry le po le tale le fa le ilo tato tato tale samsam ia ese la e fa piada to ia ese mele la no ese o le la o tas ia ese mala a fa tu sa tu la ile pepa io le pepa e tasila a ono processing o le pepa e ala ino ile pepa me mata mal pepa pa e mal pepa luli ia mal pepa mo to o vale luli ono processing o le pepa ale kale le fa no tato ese la una mai o le fiu ginger io le si mena pe ba le foi fa pe o se va vai la auto no nga mo tangata ia o le fiu foi e tulanga tas vai foi le lisio vai la o fiu la to o le matua i tele o vai la o le fiu la to ona foi o le matua ona o fiu a le tulanga la pe tau mo sanga i meio tulanga fa pe Taipei vai Sāmoa de ase se vai Sāmoa a to ne ma singi e faita mai pola le fa il vai la ia e o se fa pe dua pe tolu ia le me ole fa ngaluna ile faita wal masini lato e ta o mai e tata le suina ia tu so vai la una le molulunga ia na su atula ia e fa ma ni sa ale resi mo pe fie se la vai la ole ia ia e la iti e la to foi tau fa ia ona la vai Sāmoa e fa nga ina le taimina pe fa nga ina ni e to i titi o le foi tau fa ia e pe e lo o tau atele pe se va ai ale ala langi pe o ona pe le wa foi la fa nga ina tu sa vai Sāmoa ala vanga la ia le o e fai ngo commercial foods po consumer foods le ia spices ia fanga nei e tu sa le ia la to fai ngo me vai Sāmoa ala ona o tulanga le o amata na fa ta o commercial o pe fia biliona ia miliona ia tana la fanga ina o le tulanga tonu alana ala ona su ina ma pe afe vai la ole ia o su ma pe se vai la au e sona tulanga e ona se simotua ona wa afia mo ya afia so fu e tu sala ma vai Sāmoa tulanga vai Sāmoa na pe se vai ya se ainga se tulo ia na o vai la awala na maulunga la lo e ona safa solo mai ona tupulanga wa tuana a fa to ala vai wonga ia tu so ona ara feta wi ai asu e tu masingi palan ia pena le lua tolu vai la ia e le to ia se tai me to e po ai si vai la aula tu wa fa nga ya to e fa ngo ngal me le fa ta to me kala infusion tu se saka le vai extract mai kai pe fa ngo le lauti de tu ti le petit se tu lo to vai vela io l'infusion nga por ferment extract mai e le vai vela e le vai la aula i vai la aula ti le petit pena o mala fina vai Sāmoa ma lauri ole fiu foi pe ese foi lingo fiu ese ale tu ainga fiu ese foi tau o le ni saina ma le fiu fai sin tanta after ma sang fafsi ole ni saina ma le ni foi nai ole vai nga nai si le pet na ma sang ia ma sa ia fiu le o kilandi e ta si se po se vai nga la wa vai la le meole
po ani po ne senga ira a le fiu pese o ngala o fina le palpala e ata sia la io e per e le teleson a tono me ai ton tale fiu la to ole ane le senga ara ina ton tale nya senga la to le terminei ona ole tel lo fa nga ina lo fa nga ai le iso na ta u o ina le tulanga i le soi fo malolo ina pe o vaenga ia le ala inga fa parang e vaenga e la tona amatai nei me no spices pe no se me foi ngale e fa o Sofia ta mafa wa e fu nei lo supoi le ma si ma po se anion e pe e fa mai si ke u pe va manongi ai le ma si ma ole manuia la sa ia wa e fai lo ku ka mai la mena le tu sia ni tono ku ia va pe ele sang ia mo tu pe va to le ia ia tu langa na ia ole va nga na ta ole va si va nga le ole chili fango fo ia le fa ta ne le tu sia le chili sauce e fai sina fe o tamana a vo mam la muli nei o polo fe o vo le fa ta usa le mo Sāmoa e piro si ringo fe o le polo na ia fafta sanga o vanga le o por feu por Chile e se foi lá to vosenga e wo fai le fu e mata mai le fu o feu le limas fudu wo o un fafe aí o le Chile foi ngale por feu le Sāmoa le o tama pena se la ele to fo da do i Chile le mo intia ma South America o tama ta yo lunga ta yafi ele po kala me kuka no matamata TV na tala no pise tau vanga foi po ipi me faina tau mafa le pito sili na fiu tava e tu le hafu tino tanga tamatangi o mata o fa pe tele lopo la me ono foi fa tinga ina la tu tino ye tu inga vaila o tu sal vaila o na le tu tono tino vaila sa le fa sang ai peira tu la na ese uma ia to nga Chile wa fa tu o Chile le popular in tie pe Taeao in tie ma South America tamar ma tua feu alonga se ta to mo fai wa vai Chile le fanga Sāmoa ma fiti wa vai a ta ma fai i fiti le Chile mo ta to Sāmoa tamala era ta ile por povo ngale lungo laura ila ata uma fora langa piki sa o mai ai mata va pena tu so io pena se laule le feu ai de ma faila la vanga ai le tidinga ka ya fe kai tu va o va feu e le sirina te vai ai do le mo le supo tu le melo le tidi e ko ai ai afu mo ya isa ole tu langa na o te mo fai ngol tino tātou e wa esere le me ole vai la au e paua si pona o tūlanga ia mai se spices me feu fai te tā ia i lātou o lo ngase me ole ate ole tino se tūlou wa peo e nāe e tau fai le tino e sui e le vai la au ina ia awane o nā tangata a fa pea la ngase le ate se tūlou ia a luatu le spices malauria ia mo tua tinga ina tua mai no ngai le ngai tau mafa I me fa pe ia ngai ngase me ma yate se tulo wale le me siri da wa le simere te mantua me le polo fe o pe tu tono le miti fo le e foi le miti sa wona mai le polo tu e tonu na ia te le ropo va wa mi miti le ole el mari fo ir vangana e tutu selle ya le por feu mal vanga le fai ngol pepa le satano in verso ton tua o vangana e le feu te le vai la au le anu ai tau nei e tau ma fale fatu tamana ya mato e tinga ina feu ngol feu la sa fa tono le fatu io fatu la na e vili na fai le pauta o me ia feu vai le mafaina na fa taule ia le ano vai ai so se me se vai e fa no fia na mafu se tulo pe o fatu ia fa nga e fai ia me na a o tela da vai fa mango ia le ano ai sui fa ta si mal pauta le mo mal fatu
Ala me o vaenga o mei tata noi te fia i tonu si tau mawhai whaale lau tofo po lau tau sami. O whaftea hamsanga whafsiri. O lau tofo e vanga tutu sa mai au. Wa au tiro nei peona tau hamsanga pole black pepper la to wa. O e sia mai hamsanga le nelisi. Ono sulfitu ia vai lau ona le tono black pepper. Na o man wha mauni, ia mawhai ngoa. Ia. Le si se lau le ia, ono o tulanga ia, te peon tau momua. Ono o vaenga ia leo komeso po lau wha tau atu le malu la tunu. Ia e foi la le fia o lau suesue. Ia la te firo, mapo ame ne ia afiases. Ia avela black pepper time ni na wo le ono sulfitu ia vai la wo man faonga. Wo uma foi na five folding of vai la une ma va ai po atonua ia tonya vai la une. Ala ere ita yo Ora o tu le lisina le tati mai. Ola ye mai si vai la ola tonu unidentified. Ola wo lo ye le vai la o le lo po umana fai longa fai ngo se si po umana mo se si. Ia sa o fa sang pe al tau isi po kala me o matu. Yo su enga nei, wai, te wha apesis. Wha whewhera i loa wali, i ese lau pe a whewai la au. Ai ona le o masini i esu enga. E sita mai, e te le atu mal wha atulu, wena le vai le mea mana o mea masini. Ia, na tuano masini, ia fiti romo me o ngalu na. Kai pe ia vai ngalu whaina o le mafu e, o le fua mafu e. Ia, o le ngalu ngai tasi, o le vai la au. Ia a tore no masini e fiti so pe a fe ia ngalu ia la fe foi na vai la ia esta mai ngalu esta mai a fa pela ile ngalu ngai de o ne vanga e maulunga ala le su ia fa pela vanga ia mo ala pola le ngor tamale na la pe foi rosa i no pola tonu le ia fa ngo fie na su e pauale le me fa finga ta ia i tulanga su ngo menei ai mana mi e su e falling or vai la te mana o mele pauta te le o vai la ai fica lá e tu sai pe e fa tu musa le stadium final de Wellington e la aula ta mo pauta se spunti estas me la nga fanya ta na mo ia vai le telo vai la ona te mana o mele pauta o le vai la e su e on falling se tulo wai le mafaina e pawal mel masini fe e lo masini o ia e vai la ai o lo na fi lo el scientist po la su e po atono a folding o vai la ia o ina la e paso lo ina sta e lo la su e po fe me mo me po te pe tu langa le no masalo miele non e se ale mai le nonu faile su al masini pe o vai onos fulu limas fulu ia vai la ia na olo le scientist tau fai su e po atono ia vai la au ia onos fulu ia o tulanga lai fai ia fa pala ni tane nonu pe fa atomo le stadium Wellington e intana nonu ta mau mai le pauta na mau ai e su e ona mau ai le vai la uta itasi malo o le fa tai amol vai mo le se vai foi ia na anga e toile il vai ngom non lo tato tanuanga Sāmoa ma waile malusi atoa Nai fingo talamba mansami e tele maua se tino mai Tukuia mea ai tu haisa Watau mata fo i le alaisa A si fua uli lava male whakusea Sae na whainga mea
mai ngā mea. Toi whatalofa atu le whawhunganga le tino uma whatasi ma le fionga ia alo Brian Duffy ia o loo sosoani whamamlama tato pokalamine susuenga whaasainisi mona whaamtalanga. Ma loa mo le vanga mo le o le vaenga le ia leina wha tu ia ni me tonu tato kuka wha mana ia lau tofu. Ma le u mele mana ia pu wha le tonu le kuka. Ai ia ina e mo le lisi lena watu le lisi lena mai atu fo la au ina whatala no le pokalami Taeao. Ia whaftai hama sanga mo le whafsili. O le lisi lena o tau le te tau li maina nei le taimi nei mai le mamalu mo pa ia le tototunu. E whai asi umi te ro lisi. Ale tūlanga o tau whai whawhai ngofia ona whatala no inga ia mea o mata upui i vai Sāmoa. O tau mawhai e tu whaatasi e fuafua ia la au ana i ngasi. Po le whate tainga la o tanu tu whaatasi i la au e au ngā le ta ua malo tototunu. O sa whao ngā ina po lo whao ngā ina fo i meo fofonga. Fofo mata. Mata. Malo mana ia na se i ta mata whapena e no le sistemi tata noa au i li loia vaila au tono uwae oisi fofo. E tasile la au atu iti au ngā umai e vaengo le la au i whaingo o fofo ngasi esi. Ia, after masanga e saule le ia lo fionga. Pe ia le tere ia tulang pena ia tatu falongo ina i fasalonga i e am TV te pela ole mona vira le fasalau mai o kilani ia o vaina le fa pe le fusato ta u mo esta si le vai a saule lisio o ngase o la se lisi umi pe yo tulanga na ya la yona le elo o amana ia tele era o papa ia to ina vai o pau me na o ele tampai pa ele na fola o penato ia sau tasi al vai la o penato ngai kongo o para sita mo le vai la ngai to wa ai tu lo mo na vi pole fangu no nule se tu le fasa le fa tau nei ia mela e sau ole fangu no wa sau le lisi ole umi o lisi ngase na ia ese le fa pe fo ia fa pe la o fieta mai faina nei ia fangu no pol mona vi ona o pa pe ole ngase nunu mai nunu wa ai fa pe o ete a fie mai fatu ia la a fie to era mo lo fatu a le te fie mo so ani mai ngungu wa pe o tulanga na a fianga na vai ata tu e le fa pera la ole fa la tu i tau la se Sāmoa mala to vai a pe o tulanga na e le me ole vai la au e tonu vai nei e nga idea ngase mo le ngase a fa pera o fa nga ina mo ngase a pe o lai e siri ngase le mo i tata la tama fainga yo la afia la lon soifu wale e siri le ngase le mana o ya ale fo atu mo si vai la ole le to tonu i le por fanu nonu le la tama fainga la afia lon soifu e le situ nga teknologi na fa palangi sa ta ole all in one e tasi de ai kapo mo so se me atonu to nga ngonga na fa ngoi ta to vai wale sa o peira na ta e sa mo le lisi ngase o mai fo le vai le an fa pela ia o no winga o no to tele vai la au talu tata no le o amata no tama no to tele vai la au tono o le la au le po le fo le la au o le au nga ngase o mai ia e sa o le lo fiom sang a to va aia pe no fa tu fa te tai ngai le nonu mal mona vi o le nonu e tasi ia le la au ia e pe tau pe ono sfulu ia vai la au le tonu le wa va aia i suenga ai tasi la au al mona vi ia pe ono e pe fitu la au ese male le e tu fa tasi le tonu le vai ia fa popo va pe la ese la vai la au le la au tasi ia pe fitu ia la au nei ia fi o fitu se la o le lo tino fa fasenga e pa o fa le tonu la fieta to so fo malo ringa to na vai la va pe o le liva ma o le liva le tino tato le tau mawhai e le liu mo vai la au nei se tūlanga e mawhai o na va ese i maltino pe wha ngai le tino i pe wha ngai le tino al te lau teimi
E va ese tamu fai le liva e va ese Wai pi le ni mea nai ma se ne le tino tangata. Io a va to tino e le fitau e le vai la ole to noi na tamu fai le tino e le liu wai o tulanga va pe wa alu ne ta milo ne vai la o to no tino. E ta milo ya se longa mo fai na ve se o fai le liva se vai nga e to alu se mal tamilo sanga le to wa pe a fa pe o lo e alu lo la toto. Ia e ta milo e aina matauriera le alu na le liva pe tamo fai la liva e ti sope ve esse mai le vai la na mata mi sanga le toto e le fai tol sime la ta milo e aina na o na la yo tanga te tulanga la vai le si la le se wala te le se la wito no ta mi sanga le toto na le liva la na fa ma ne ho se yo ste mi fatana no la ni si o fa nga nga mo na bi mo se tu nga senga ai se vai ve pe to fieni mo li mau e mai fa pe ho te fa nga mo le toto mo lunga ai sa uli sa pe ho te fa nga mo le po la se singa se e mai ai se tau fa tu sa po le ale a fianga o la to po malo rosi ai po i se tau fa tu sa le tulanga na ai le tulanga la o fatu o to fata si ni ya vai po be mo fo tanga ala ya la auna lena mai mo po ye fo nsu nga fa sa ni si fa ma ni ele nga o vai la ya fa sta fa sa mo fa si o le disire na to mai o lo ti faita o tu pe mo ai le valu de iva ya la o e a nga la o mo fo nga se tulo io le vai na mai o le alo ia e lua la alo le mai te ropo la le si o le alo le la ia ma le alo te ola po la wa e foi la alo le vau e la alo fanua ma le alo sami ia e lo mautino mai tulanga o ma fai so e ngai ira au ia o le si la o si fa mo le si le sa le io le si la o le fa pesa fa ngai nei e mo mata pa ia le ifi ia o le milo le fe mai fa ngai na mo mata la vea o te mantua la le milo ia o le tulu e foi lo mata ya solo ia o le mati le fe mai e mai le sua vai na le na fa tu le mata mai se tu lo ia o le me o le ti ia o le vi le fe mai fa ngai mata mangeso ia o le o le fe mai fa ngai mata pa ia ma te le rola le la au o le po la ia e pe ia valu le ia la au ia na tu mai malo tatot no e fe mai fa ngai nai i me io o nga se fonga o mala no sa i mai le lisi u mi ar fa mai i le lisi fo mai i me o vai la au ia fa ngai na tem nei i mea la wai e pe maua le ono to e ngase o mata le wha ngai na whanmai. Le wha ngai e alifo mai. Ai siri e tera tu pe se fulai si to e pe le ono na ona tūlanga na i meo o whasenga waila au. Ia o to isu e atu ma waila au o uman wha maoni ia ma sua ino la au nei. E le ia ma se waila au e maua mai la au nei. E tala fea ngai ana i ngase le o fafonga le tu se mi tu nga fa sa ni tu se mi tu nga fa sa ni o vai la u mai o pasi mo voi lo mo fa ngai na mo tere la tonga e lo la ve le lisio vai la au e mau mai la au ia na e le fa pela la fa tu el malo to no a me la o le ta po pere a nga pe vai de i a tonu e fa ni so e nga foi na le e patino ala i le la aule ma fafonga i wa per tau momo i o la aune e pe o vai tai se lau e vai la au i si ta yafe a tonu ala a fa pe i o to tano ia amasanga i tulanga i mo me fa ora sa pio ke ma fa lawa ma e ale sa pio tanga tala to o masani a mo fa pe nga fa la me o la au mo me vai sa mo a tonu o iai se vai la au i la au nei e fetau i lei ma le whaongaina a o so e ngai o umana whai ia e fo ma vai la au i na maua e whatu sa atu i vai la au e fetau i fofonga ma ngase fofonga ia e lea ma se vai la au fetau ia e le whapela la whatu le i le au ngā to fo si tu lo fo le pa i malo toto nu
ona ili atonu e tele ni nisi so nga mana o mia ona ta ai longa mai rola ia a piola au mai ta siere la au o le o mau mai le vai la au mai Sāmoa e au ngai fofonga o le udu ai le la ve mai ana no siaki ia vai la o le udu o le lisi o vai la au o le fa ngai ona o to yalo to sa iri mai ia tulanga le ulu mo mana tuaila ia I meo o vai la au o lo tina wa e taula se Sāmoa o mat ia ma tu ai e no vai le antu singa e na te fa ngai na mo le la ulu alfa matana tonu ana le sau le vai la au le so ngai o mo fai fe mai o mo la pulpulo le ulu e fa vevela ona mo soa vai manino o soa vai manino na tulu e meu mata mu mata pa ia ia ale mai vai la na le mo le disio ia le la e fatu ai ne o ne tota mai se si pa ia mal to no I la au ia na mai ma la fa ngaina ai o pe o pa wale o le la au mo lona fa ngaina le wo fa ma le e fetau I le vai la o mo o le udu a ta vai le la au le milu bo fai se su nga fa sains o tele o fai a si tele vai ngai le nga o Sāmoa o mataulio o universite te la merita le o ia mataulio o I mo la o le mo Sāmoa o le a tonu me wale ta we de ato to muso so engai vai la umala ye ana pe fa mafa so engai peaks po ngalunga tele ye le lo mai le ata pe atu un mesini ya amo Sāmoa la to pe ya la wala wo le bana la to fa nganga ye meni la to fo lai lo fo iman wi ya tangata e wa fa si le sta la si fa fe na lo ya ngalo wa fa mai o I fa e ho fa ta si male te talo le tu so so ni mai pe fa pe na se fa lango le mano le tu I la to fo ye o si fo ya fa mai ala le fo no fa mai se mo to ya nga a te fa si se fo tangata mai ia fa pe ata Italy ale fo to fo I mai an me to ia au tano fo fa tu se to fiti fa palangi vai e la tu fa mai tano lo mal fo mai la le mena ina fa mta fa mai let's try this e fa mai le upuna lo inga lai le manino fo mai ala la vai se fo la au po se vai fo le ye ni vai fa pe o vai e au nga mo le to nga se de e ona mai lo la ia mo le fa punga mo le vai so le na to fo mai la ia vai ia pe ola mai foi tau mate le mai ngole vai le ato to foi ala te alu mole vai ola lo la to ya nga mol to nga se de sa le ya fo sa e tu langal na ona pe o fa ngata o pe o to tano so ya tu langale ponta ua mo le au fa yo vai la au to no la wa pe o si fa te ngata na me yo vai Sāmoa wa ola o tano lo tina tau la se Sāmoa tu so te le vai nei ele ni vai foi na la tua tau mare pole o la ku ava o la na ia fa upunga o vai nei na tu nutu mai pe mai e nga tu pulanga ma tu pulanga e yo fo la e fa solo ma to ai ia ne te wo fa malu la o o le wo tu mai si fo o la mata ta le mo fo nga mo le malu la tu te wo vidi mai si a pe tu langa na me yo vai Sāmoa fe mai la tu ta tu nunga tu no tu mai se tu lo ele se me foi na la tu afati mai le e se la au fa tu los foi langa a per tu langa na pe e fa solo mai a una tu pulanga ai tu langa ie so nga fa scientist ia e se foi la tu vai vai pe o te tu nunga la so me se fo mai e mana o mia le tamawana le tasir vai la a lo atua le fitau ia ele ai se sir vai la ai le tonu la to e va tu vai la o se la o tu lo mata o lo fonga ia e te me afia ai o tu langa me la na fa finga tamo vai Sāmoa ai pe tu langa na pe ta o mo a so ne vai Sāmoa e sa pe tasi pe do pe tolu vai la
ai a tu lo masingi su al palang ia sa pe over se lau pe afi o au na o tūlanga na e whaongai na tātou i le taimiana i le ngase o halala au umba ia lene i le lisi lena watu lenga whape whaongai le fall mata fofonga i le lisi na watu o le alo o le ifi o le mati o le ti o le vi o le vi le whape o e whemai le tūlanga le whaopu mai i o le lau vi pula le tui o na tūre se whamma a tulu i mata mangiso ia o le oa o la auna lena ta ua mai a wa umana whaisusu ngā la auna ai nao ta ua mua o umana ina na whaisusu ngā mau vai la au ai whatusa tu vai la au i whaongai na le whaongai na i tau la se sam i nei i pa i malo tatat no lena viri mai ele te tusa masusu o whasainis ele ma se vai la au na lo maua o whaongai na i fofonga ele whapera whatula ele onga o le tūlanga ele i se su e ngā wa o le susu whasainis i ana vai la au o ngase i o le patino i ali me tamai tai fo mai ai i se su e ngā whainga le tu whatasi ai la pe ia la asu e la vai la o le pe e fo i e ngase o le fofonga pe tūlanga na e ele porka la mesa mata tanoa i mani fo mai o Dr. Tano tala noa la i e mo meo fuala au o le maula a le fo mai le sa mai o nono ia fa no ina ia tamo fai e au wane i tele tanga te fa ngā mo meo fuala au le mai fo mai o no lia mau a fai a tātou tau mawhapale ni ma le whamalo stino e le mo mia le tino isi me ia wala le ngase so fo si tangata no vesini lei ai fa fe la le mo meo tele o fale o lo eu fa tau e mo herbal medicine le te vai o la na itala o me na ide su e fa sainis e le se fa manianga te pela me le tau fa mtala i vai o mana fa so mai lo le tau e le ngase mo le ngase ai va ai le market o mo fala o vai va pe le fa tau New Zealand ma la lang e fa tau piliona le pe o la fa tau ta vai pharmaceuticals i fala au ye le umno so fa mania le vai a scientist lona winga la vai ta to Sāmoa e la ve le si vai nga le tele video fa tau piliona le market la lang le fa tau le voi fa tau New Zealand ma mo pa na fa ta to vai a mai fa tau fa ta si ma vai na ia stai a sanga mutulanga na pe ta o momo i si po kala me a fa pe mai to vai e fa tau la langi ponu sila nei ma faina sau la lo vasenga na hepo medicine ona tulanga na o meu vai sa moye de mai de fa ngai na ele o fa popoina le malos o le la au wa o vai la au ye de fa ngai na nei ngase ia pe tasias pe afakalama e mo mai le laula au na pe fa ngai vai sa mo au manene fa ma purify ma fai mana to nga tulanga e sa we po se fulu kalama el penatola le luo se la ultima fulu kalama miri kalama ma vai e la bo no fa se la valu e mal losio ona wo purify pe wo mananga nga o si fa pito o fa ma mo so ma vai sa mo ia a fa pe sa le la au ia pe ai longa e la tipe a to se 0.05 pe tulanga pe na o mo lungo vai la o le tulanga foi la na e le se fa e te tenga ta pe se pa pui voi na le e ta hofi el maloto ina vai na wa foi la ti el malos e lo concentrated e le se mo so ia fa po si fa poponga po se fa over fa ma tulanga na e ma faia a ea se taula se Sāmoa fa nga ia i le avanona e tasia se ngapong o se company foi ale e la tu te ngausia wa te pe a fumstanga na se sila masingi le fa nga e la por malo no sila i lo wa o masingi la nga fa mango mo vai la au na ave le fa tau fa he po medicine e le fa mangonga i le vevela le fa mango me freeze dryer a freeze dryer i se laula
e sa wala me mata walo ese le vai na le vai e mi miti ese masin se tulo ai tu mai e vai la e vai tamini wa ma vai la le ma se afia le se vevela me o masini la na le fa nga he po medicine le te vai fa lo te vai tu fango peni lauti si fanwa le fa pauta ia vanga na fa masini ai fa ngo free trial a fa pera ese company pe na Sāmoa ia motua wa la uma mai tato vai Sāmoa ele se pa pui alu mai la fa senga na me o he po medicine wa fa tu langa na ele malo losi ele yo tu langa wena le o motua o se malo se vai lá ele se swingo foi ele se swingo wala ela ititio ata tonu ala o tatou afo ia ua le pe o lai loa e tangata lai malo losi ia tangata o lai ta ua mo tatou ua ia a tatia mai lola le senga fasainis e se ale mela o muso so ala tou e pe fa te tenga msanga se fa populato le tulanga na o le la o le mamala le sa Sāmoa mai fala lupo tola se Sāmoa i fala lupo era na mai ole toina americana to Paul Cox na rato ave ole fa matalanga taula se Sāmoa o le mamala o ngai mo le fiva sama ia ona ave lo le America sue ia sue atuna ele ai mase ele fo ia le fiva sama le ta o taula se wai na tamu fai fo ia scientist e tau fa li liu po le atonu ale tulanga le fa pere le lo matu le fiva sama la wa la to le maiate se tulo ia ai fo uma la me nga su e le ai ma se nga te ai e ta se la nga se le matu ai nga ale le vai la o mala le o fa te ai le me ole mai fa le 8 le la o tau o Sāmoa la langi te nei o le la o Sāmoa mamala ai le ai ma va tu su tu le tulanga na ta o le taula se Sāmoa e le mutuale ia le ai le ngonga le 8 Sāmoa le fiva samsam ia pe tulanga sanga ta o ai te pela o meu vai Sāmoa e ta o ma pa malo to o fiu to fa senga vai la e le fita ul vai la o ma me nga sengasi ona tulanga na ona o e mai fa atasi mo vai la o te metasi a tonu ai sa o nga inisi tu lo le pa mal to no ne o fa va tu ele le e nga ai le yo ini susu enga e va aia patino pe ia na o le fofonga le la su o vai la o le tonu le o nga i fonga ona a tonu ona mo wai o isi vai la ava pena ta tonu ato te le fa na malo to nu e ma wai la to fai longa tulanga na su ana vai la aule wa o maneso e vai la o mai la ai le su e vai la o feta i malenga senga se pe onta o to se Sāmoa ia vai o na vai nga to afa pela a fe vai la a fe vai na to mai Sāmoa mo PhD po master sa to nga su nga ia mataulia fonga tangata e me ta wana pui le leima atonu pa foi na vai e le o malo lo sitele aunga wa atu e ni vai mai sila pe ona so sainis i ke o fai ai ati le ngai fonga tangata atonu e si ai malo lo fionga anu fa taitele a foi wa tatanon ta upune ia o le ata tau sa idi a po fe tonu e astemi momo ona tatou vai to alola i la au nei ia mo to nga vai ye a tono se lu tau foi na me vai ona so nei alola to ye lu se ngo o la to fai su se vai to i fa nga ina tatou i le ngate Sāmoa si foi motor Pacifica o fo ma vai ma la au nei ole ele le manatu e tauna tala no foi mato vai nga foi le foi po kala me so fo malolo nei motor Pacifica se i fatu stusa po a fo la to foi o lo fai la to motu a wala a lo fa ngai po la a wa tasi fa ngai Sāmoa ai se vai fa pe a mo fo le milo i tonga po la lo tonga ma to ke lau ma e na vai a fa pe la fa ngai fo la to le mat lo no winga o la e fa e Pacifical tal to nunga le ma ngai la to la fo a
Ia wai, ma ne fo le sai di fa pena I lo ai po le ale to inga tulanga le yei sa. A whafta sanga o tulanga na peo na bo umana whaia o whaisi te leo o tusi o moso e sue tusi e lalo e rau se sue a. O tui titi ato fule atu no Pasifika ma lato whaongaina. No vai I la au ie le ta uan e se mauma ma whaongaina le whaongaina e atu nuna. E mo. A whaongaina lana, o iei vai lau whitau I te tutusa le. A o le tātou mata pule na o le vai o whafonga. A o so whaongaina Solomon na wanu atu Papua Kini mai siat no Pasifika. O lata I whaongaina vangana I le vai lau le I le mo o suenga. Isi to inga ngasi. I le whafonga. Pasifika kuia I hapea. O le vai lau le la whaonga po le mai fatu, po le mangeso le tulau. O o lato whaongaina. Pe lata I vai lau le tuton. A whafonga I suenga na whaine. I rea ma se vai lau lata I ata I mai. Mane o leo te vai tu le pepa le leo la mo ta taimi o le si leo to o lono mai fo I whaonga le. Ia whafta sanga ona o mo le taimi ale o matoto tano ina le esi. E sa o le leia o le esi o le salapa ma le mosoi. Tu sa le whasenga vai lau o kensana iai. Sa o le o e foi mai Sāmoa le na mai Australia o le se tonfitinga. Na watu I Sāmoa le whaongaina le si e whaongaina sa salapa. Ia na te a foi. O te a foi le ngasa se tinana la o le tau suafa. Ia e whika lai. Le la o watu le ngasa se mai Amerika. Le se tonfitinga o kensa mai Amerika e watu Sāmoa whaonga le la wesi. Le na manuia. Mai foi le ngasa le me Australia o le tonfit. Le o Sāmoa sa salapa. Ana o manta talo noina le tato po kalame. Sa salapa esi ma le mosoi. Tu sa le vai la una. Malo la fa muta ina ma ta po kalame o ta te mire ai fa te le la fa tai lo fionga. Malo la va sai ni foi ma ta fa pula vai ngai le tato ngana. O le misilia o le ta fa le tato ngana. Mo le si le fie le malo le tnu. So le no le sa no nga ina fa muta le o ta po kalame. Tai era fionga msang fa tai te le ale. Pa iman malo totot no mo le tula fa fonga mai fa malu luat foi ka se patio sala po se la ona ono tulanga fa pene yum tau pune fiu tau suani ngana fa ingo fiel tatum tau fa tai te lava malo tato por clamena mo se siam no vai as fo termine fa to fa so I fu po ato e maua sa umoe ilo manatu atu ya oe ua e tu ua ai ua sili atu se ta silo manatu afai olea Lavalea, apa iwa musu sausepan. Manatu, olo.
Talofa lava i le nei hoi vaenga o Talofa o le si ufonga o le lau mua i Wellington o le talo mua. O le taunu unga o se suenga le tamai nei o manatu malangona o le au palota. O iloa ai le maununga atu le langolangoina o le patia le Labour na ilo le National. E whātesi ma le onu pasene na pa ua i le tūlanga langolangoina o le National i le neisa i le linga. A e whāpasene na si iti ai le langolangoina i le au palota na whesilingia o le pati a le Labour. O le suenga le neisa whaatino e le Taxpayers Union ma le Kuria na tūlai mai le Labour i le tolu se furu tesi ma le iwa pasene e whaatusa lea i le National e luas furu iwa tesi ma le ono pasene. O se teimi mo le nei wa mawulunga i le Labour na ilo le patia le National talu mai a perila o le tausanga lua afe luas furu ma le tolu. O le patia le Greens na si itia le tasi tesi ma le lua pasene lea ua o aila tau i le iwa tesi ma le 5% ai o le patia le Act na pau le lua tesi lua pasene ma o nei i la tau i le sefulu tesi ma le 5%. O le patia le New Zealand First na si itia le lua tesi 5% le ua o tua i la tau i le 5 tesi ma le tasi pasene ai o le patia le te pati Māori na pau le o tesi lua pasene ma tu lai mai ai le 5 tesi ma le 3% i le taiwi nei. O ia fuaino mela pe a whaawinga ina o na tu lai mai ai lea o le National e tolus furuvalu o la tau no fua i le Parlemene o se pau e ono no fua mai le masina taluai. Ai o le Labour e tolus furuiva o la tau no fua se whaapoponga e 5 i no fua talu mai le masina na te nei. O le Greens e se furu lua o la tau no fua tasi le ua whaapopo. Ai o le Act ua pau no fua e tolu ma o mai ai la tau i le se furu whao no fua i le Parlemene i le taimi nei. O le New Zealand First e tolu no fua e whaapopo ma mauailo la tau no fua e se furu ai o le te pati Māori e le ai se swinga e tu maupea i le fitu o la tau no fua. Sa mai tau ina hoi se pau i le tūlanga langolangoina o ta itai o pati au tu e lua mo le tofi pa le mia. Christopher Luxon e ono tesi e lua tesi ma le 1% na pau wai le o tu lai mai o ia le luas fulfa tesi ma le 5% ai o Chris Hipkins na pau le fa tesi ma le 1% tu lai mai nei i le se fulu 5 tesi ma le 3%. O le nei suenga sa fa foi le ba le so iwa ma le asus full tolu o Januari na fesilingi ai tangata matutua e afe le au fai. O le fesuia inga o tūlanga tofi o min style kabineta e pei ona whaai lo mai e le palemia ia Christopher Luxon i le afiafio le San Nafi ua sui tūlanga tuai nei le i o Simeon Brown i le fomai o Shane Retty i le tofi min style le mtanga wenga le soifua ma lolo ina. O le nei suinga ua pa ui foai mai le tūlanga lona wha i le tonu o le kabineta i a Shane Retty i le tūlanga iwa i le whaasolonga o lii matama i tai minsta o le kabineta. E to tele sa manatu e ono ave sea le li foma i le nei o Shane Retty mai i le tofi minsta lu soi fua maloloina. Le ua ave nei mamatanga luenga o pito tele whaafita uli i watu lai mai ai mo le whainga malo so whatasi o lo tu nei i le foe. Oi loa i le taun unga o suenga sa whaia la tamai nei, le to tele o te ngata ua wha papoleina i le tulanga le ua iai le au nanga le soifua maloloina i le tonu o New Zealand. E le ngata ina toa ngao le au whai ngā ruenga. Ai o le tele o le mau wha le tonu i le tu tau i le pulenga. Ai wha pe ai fo i wha awhita uli o ngā tautupe e wha tino i nai ngā ruenga whai e au fiai ma le fuafuanga e toe sui ma whaala i titi ai le ngā ruenga o le whale mai fau i le ai o Dunedin. Oa, whanga solo nei sua ngā leo i nisi o whaala velave na malili wai i ani tangata i le whai ungola vai aso i tu SS o New Zealand. E iai se tangata na lei loa mai le waitu loto i tau pō a o ta ele ai le waudi o la Sanafi ma whaau ngā ina i se jet ski. E to lua i la ua sa ta ele ai le taimi ma wha se ai la ua i la jet ski. Na ma whai na toe fo i manuia ane i uta i a leisi e do tasi
ai wha le tonu ai ma o ina leilo ai leisi tangata lea o loo tau sa i lia nei. O le po le stona ai na mali wai se li i Taranaki ina ua fo iane o ia mai se sauninga na awai i le awala ingo le Miranda Street pe tusa o le se fulu i le po. Na maualo na tino maliu i le awala ingo o le Leah Street pe tusa o le kuata e te ai se fultasi mai na whailo mai e leo e le o mawhai o na wha matalaina le mafuanga o le whaalawe lave. I mātua au kilani ua whai e fo isa i li ngā leo i le mafuanga o le whaalawe lave na maliwai se tamaitai i whangarei i le astonai. Sa wala wina au unanga Soswani i se whale i le pitanu e ngoa o Moody Avenue i le Fau Valley. Ma mawai ma le tino maliu o le nei tamaitai pe tusa o le tūlai lima i le fiafi. Sa whai e fo isa i li ngā leo i le tonu o le whale i le sa nafi a o wha ngā solo i se tau tonga wha abitoa e wha mautua i le mafuanga o le maliu o le nei tangata. Sa ilonga o na mamafa i a tiute a leo i le polest o na ai i le tau fia leo tangata mai le whaia o ni tuunga ta male i lunga o le tele i le tonu o le Heart Valley i mātu o le laumua i Wellingtone. O le nei ngai o i ngā leo sa wha ingoina o le Kerero sa au tūlawa i le tau fia leo so stasia maua o awa i se tuunga ta male i lunga o le au o le tele o le malo. Se fulu la whai o taamale na awe ai e leo i ani stickers lanu piniki a toa ma le lanu mea mata to toru awe taamale na se i ai mau lātou le sene ai toru se fulu ma le lua i a isi whaala belave i a isi taamale na whai i ai i ani whaasalanga e le ngata i lea ai toru taamale na tau fia ma awe ai whaamalosi e leo i lea po a toa ai ma isi awe taamale to toru na maua ua ovale ava ma losi. Sa fiso soani ili nei ngai o inga leo i a pei lifi o le whaamisnonga lea na tau fiai nisi ta avale se wha ma mawhai o na au i nai se au inga te leo salatupe mai whaai unga a le whaamisnonga. Whailo mai e le lisa tini leo si nia Samuel Avison na teitai ili nei ngai o inga leo o le nei tongu whainga o se laputa inga tu sa o lea mo se o stasi e wha moe a wai se whainga soli tu la whono e a whaina ai le saonga le mua isi tangata. Na ia ta ua o le whaio ni tu ngā ta male i lunga o le awala e le ngata ina wha leanga ina ai le ala tele ai malo a ma le ma whai ai o na moe tangata e no nofo lata i ai a e wha pena whaio na lamatia ai ma le saonga le mu o ame ta male a toa ma isi tangata umai a wai. O loo walo ia mai e lo fiso le tau ti munga mamafa mamatangi malolosi e a fia le pito i lunga o le motu i mātua New Zealand i nā yaso ia o lumana i nei. O le vaenga mua o ia winga wha le tono le tau sa walo ia le amata mai le Taeao na le i la ma wha solo ai i le nei yaso atoa se ia o tua i lava i le tūlai se furu i le Taeao o le aso lua Taeao. E iai taimi e mamafa ai ti munga e pa u i mātua kai kohe mai le Taeao na le i la ai mai se lava i le Talofa tai sa sae ai o le fiafia na nei le o lo manatu o le ama mafa ai ti munga i isi vaenga i le tū malo o Northland e le angata i lea ai o lo walo ia mai fo i le ono iai o le puta inga mo ti munga e a awhia ai au kilani wha pele motu o le Great Barrier Island mai le vaveao le solua Taeao e o atu i le au o uli. O lo ia i fo i la puta inga mo motangi malolosi mo le tu malo Northland ma le whaasolo i fwa i au kilani wha pea le Coromandel i le whaasolo atu i le asolua a Taeao. I nā i tala mai whafo o lea o taunu watu i le lau mua i Washington e le li o Donald Trump whaatasi malona ainga a wā i a sauninga ma tā penanga mo le sauninga e whaatautoa i nai o ia mo lona lua o na nofo inga i le tofi Palestine o le United States i le asonga fua Taeao taimi a Amerika. O le polast o na isa wha iei se fia tele a Trump ma o na au ainga ai maise o lātou e langolangoina o ia i lona malain tā polo i le Sterling e Virginia pe tusa e whase fulu 8 kilomita le mamao mai Washington e. Pe tai la ua whaunga le taunu atu o ia i Washington ma le whaia o taunga whainga lātou o loo whea ngai nei ma fuafuanga o le whaunga o le li Palestine
e si tia i te tonu o le fale ia se vaenga te leo ia sauninga ona o tūlanga malulu o lo walo ia mai o le tau le ua whaamutaleina e whapea o se whaunga le nei o se Palestine o le au pito i malulu i te tonu o le whasifuru tausanga ua tuanai o vaenga ia ua si tia i te tonu o le fale e whaiai e au fiai le whaatautoina o le Palestine ma le sui Palestine ia sauninga e masani o na whaia i whafo i whaste po le maotofono o le mano a Amerika i Washington. O le whaato ato e whaia leo ia sauninga i te tonu o le whale taru mai luna lua o whaatautonga o le Palestine o Ronald Reagan i le tausanga e awhi i o se lau walu lima. Whaalia mai e Trump i se talanoanga ma le ofisa whaasana lau o le NBC o lona taofi o se fuafuanga tāla whenga i le si tia i le tonu o ia sauninga o na tūlanga marulu ma le whaale tonu le tau o loo malo ia mai mō Taeao i lea vaenga i le United States. O lo whanga solo peo na tau whaamao popo ma whaitau ina le tau nuunga o le pālota whaanati nati e le tunu o Vanuatu e lea sa whaia i le stofi taruai. O Vanuatu e pei o nasi le fio stasi o tunu tele o le Pasifika sa ingoa mua o le atu New Eperiti po o le New Hebrides o le ia vema malo tu maoti i le tausanga e awhi iwa se lau valusfulu mai pūlenga whaakolone a whalani i whaapea ma Peretania. E sili atu le valus e fulu la wha ingoa o no motu mai o le tele lavo nei motu e ai nai tangata o le tunu o loo mana o mia le whaafo iane i le lau mua i Port Vila o la tō pusa pālota ina ia whaitauina i le whaitau ngālo ia ale ofisa whai pālota. Australia le na te nei sa ato ia ile masina talu le mafui e malosi na la vea ile lo mo e Port Vila mai o lo matua mo mi ai le malo Vanuatu se feso swani ile to tau fa le leia o me sa fa le ngai nai o li poti o mo mai nei atu no ta o mai ai o to tele tanga to Vanuatu o fiu mo o musu ai le tulanga le mautu o me to upu fai o la to malo o le pālota whaanatinati le stofi na mafua e na ua mwave o na whaata ape le pālemene ai le uma le taimi o le nofua inga mai o le taununga la o le pālota whaanatinati o le atoa ai le lima o ni pālemia e filifilia o Vanuatu i te tonu o le whātau sanga ua tua na aiatu nei. Ta ua nisi o lau whai pīs nisi ua mana o mia wawe Vanuatu i le nei taimi ni tai iaro lofa i le tunuu mai o lo tālusia e tangata pālota uma o le a maua ni whaipule le lei e tūlai mai e toi whaale leia mea sa whaale ngaina le mafuie a toa ai ma le atina ai whapere tamau a inga o le tunu a toa. O le awha o le fitu le pōna pō taimi New Zealand a mata wha amamaru ina i le murienga e tāo fi ai le pāpāo whana i le taua Israelu ma le Hamas i le tono o Gaza. O li poti mai le televisia le Al Jazeera na whaari ai o urua i tangata Israelu ia o te tala ma whaasa o loto ina mai le Hamas o ni tamai ta i se to tolu sa whaalia iata le whaafeo ane o i lātou nei e le fita le Hamas i te tonu o Gaza. E tolu waenga o la whaaso solo ai na whaatino le nei malienga sa i longa na awhia te le aile tunu alapi o Qatar ai whapea ai kupito ma le United States o Amerika i le tau wha mautu ina. O le vaenga mua e ono vai aso le umi e whaatino ai le au fi ai le detale ina mai le Hamas e tangata Israelu e to tolu sfultolu mai la wha inga iwa sfulvaru o lo te toe o tangata ia no la tu o vea wha malosi e au fi ai ia tina mata mai ta i wha pēma tau mai ti ma li e o vai le lima sfulu tau sanga le mātutua ai mai se o e o lo manu nua ma mai ai o le afa pe na fo yo na tala e Israelu mo fa so loto ia pango ta Palestina e lata i le lua afe la fai a to mai si tangata alapi o lo ta fia yo na fole pui o le os fulu lima masina talu na fai le tau le nei de tono Gaza e le ngata ina mali li wai le fai tau fia se fulu afe o tangata ai o ilonga o na matua fa le ngai nai ia fale o tangata a to ma fole mai ma fale a onga mai si me to tino a onga mai ua le mautonu ai ma tūlanga le mautonu ia le saunga le mua tangata isa sae tū te tonu o lo tāla sia le tōtele o le a mautu ma so longa le lei le whaatino ino le nei malienga ma ngā ia ina tā fia le taua le nei i te tonu o Gaza.
Ua maliu le li fai au me tu tisi na ave ma minister le kabineta i se tasi o fai ngā malo le Labour o ia lea o Russell Marshall ina ua valu tu sanga o lona soifua. E tele ni mata ngā luenga sa ave ai Marshall ma minister i le taimi o le nofo inga le li palemia i a tangaloa David Longi a e whape ai le taimi fo i o Jeffrey Pahama i le vai tau la fe iwa se lau upalu se fulu ma faa muli ane fo i a ve o ia o makomisina mawalunga o New Zealand i le tonu o lone tona i le amtango le luafe ma le faa solo mai ai. I ta alonga, e se furu ono tau sanga le matua o le tau le lea mai Dunedin, ua manu malo i le sua ngā siampini o le ta alonga faa se e ngaru o le Sami po le surfing a New Zealand. O le ingoa o lea talavau o Alexis Owen, mai ua ia whawa ai le siampini o lea fo i ta alonga, mai i le li o Billy Stamand, lea ua whaabalu na ia o mia le siampini, ai whape ai ma le li sa siampini mai le tausanga te luai, ingo ia Daniel Farr. O le sua ngā siampini le nei sa whai ei taranaki i le sa ananafi. O se tamaitai mai New Zealand nei, ua vea o se ulua i tamaitai, ua ngā lue o ia o se teu malai po o se groundskeeper, i le malai kiti tau ua fo le nei ingo o Lords i le tonu o lo ni tona. O le nei mawhine ingo ia Meg Lay, o se tasi o talavau sa malanga i whafo, e whaalau tele ailo na iloa o le laurolangi masu e ngā luenga ai. Na ia whaaria i se tanoanga masu sana le ataua o le walis whasa laua New Zealand e whapea, o ia o tolu nei tusanga talu o na se atua nofo i Engelani. O le nei tamaitai sa soifuane i le tono se whaatoanga i le tūmalo Canterbury, ia mai o stasi e fia tele i le tālonga o le kirikiti. O le whaiunga na nā le nei vaenga o Talofau. O te fie whatalofa tolo tātua te nuu le amatango le nei vai aso fau, ai usi bei le whaafo as whaapopongo tala I molo te tupu I lo tātua te nuu I Sāmoa. O le whaile nei o aso talu na whala wilo whala wai tele, le whaasile silanga aloa ia mai le fio le te itai o le atu nuu, le tamaitai pāre mia fia me Dr. Naomi Mata Afa, e whaamuta aloa ia I tō whinga minista o I lato e tō se fulu ma le tolu, na whaamaluina I le aso whareile le whai unga le mai aso. Pei tai o le tō tasio I la tōwia na whai loa le tamai tai pāremia na whaamuta lava lo na tō whinga whaaminista lango ia Novema so lusa funma le wha o le tausanga lua lusa funma le tolu le fionga le whaipule ia whipulea I whaasawala whai mata sua. O le whai unga foi le fionga le tamai tai pāremia e toi whaafoi atua I maa seta po ta vale na o lato whaongai nei tiute na tutofia ai, ma whaamuta I fo I maaloni mai komiti whaapāremene sa ngā lulue ai. O I lato e au fiai tangalo pasi puloa, fo I mono te Nani Crichton, mai yawa fo I mono Tito a Safo, se ua muli fasitoma, anga seata vale lio tanu vasa peto, tea to o ala peato, ma ngele se kati fioi, fo I sala lilo tu yoane, Fesolai a pulu tusi upu tuinga mala, ale vena ale, masina lupe, ma kesi masina lupe, ma manulele ua paleta salato, vale. O le whaamutai le fionga le tiktai o le atunu o, tō whinga sa tō fia ia fionga I whaipule nei tō se funma le tolu, whailoa manino le fionga fia mele pepa o whaamtalanga, o le ale a whai nel whaawawina peo ngā luenga mamta whaioia pulenga whaatonu, ita inga le fionga le pāremia, ma e na o le pāremene, e mawhia o na whia le swinga I lona tō whinga. A o whia ngai le vanga whaaupo whai le whātua tui le tua Sāmoa o tasi, o whaafita o li whaaloto I whale le pāti lava. A wādia e mai e ma le whaalau I loa ino se tasi o vanga whaaupo whai fau, wa a mata la tu tā penanga, mo le whainga palo te tele I le lua whelua se fulmane ono. O le vanga whaaupo whai ua whai ngoi no le TPRRP, po o le tūmua ma po le Reform Republican Party.
O le vaenga whaupo whai, o lo te i se tasu te male I whai pisi nisi le atu noo, le whionga mori o whono tīmata whio pio. O le mautau awe le vaenga whaupo whai u whaalawi loa, pe a whai e manuia mai le whainga pālo te tele, e whaanau ina ia whaalua ni mau te whono I te tonu o le pāle mene. Mai whina le fo I le whionga mori o. Ia whamangingo ia Sāmoa, o le akua le kaukapua I Sāmoa, o le akua kaskopa I o le whengengi fōk. Ai leo le kua kaskopa ia whengengi kwai. Ia po le kua siska ka wherwai sa whai mai o le kua le. E tō se whutmale lima sui whaavai o lea whainga whaupo whai fōu. Pei te iwa whaatunuina lo fisa o whainga pālota, e iai nei vaenga e te tau o na whaamaea, e whaamalia I nei vaenga umale tūla whono, e mawhai ei o na restala le lato vaenga whaupo whai. O le political party lea pe ka e maku wa whangonga makakarangonga I masingo me, ia ngā whapea la wala le skala keiminga, ia e maki o kui le komisinga e whamel kamtikara komisinga, e kaunga e se leta hei le wako e mako kusi, ia le ngaka e se leta hei, ia kaunga e se ofisa. Mausau no fo'i murio o sau ni fo'i sui o le lato pati pe a whai e whi se pālota whaanati nati, e ngase a malo o lo iai le teminei, po le whai ngā pālota telefoi, I le tausanga fōu. Wa whaai loa se tusi le tali atu le whionga le ministao leo, le whionga le whawalo Harry Schuster, I le taitei whono masui o le vaenga whaopo whai le whaatua tui le tua Sāmoa o tasi. E le tusi na tui na mai e whaate e nai I lātou ma le whionga le paalemia, manisio ministao le kabineta, o ni sui restala o le vaenga whaopo whai. Whaai loa e whawalo le tusi, e le eise vaenga o le tūla whono e mawhai o na lango I nai, pe whaavai nai, le ngai o I ngau wha tino, e whaasanga ia I lātou. Mai o lea foi whaai unga, wa lātou te ena. O le aso a Taeao le tawa whianga mua o le pālemene o le neitau sanga, o le ata ango whiai vnisi o vaenga, e fo I ai le whawhita hauli. Wai lima neo leo se televau e lusa fulma le lima tau sanga, mai lea whio anga o vaimoso, e le ngata o lona umia leo sa la au malosi, ai o lona whaapaina lea I te tono no whanga whaitele. O le whaalavilaven tūlai mai le whaai unga le vaiaso, au iai lea lii I tā whaunga I se tasi o whalikalapu lau I loa le taulanga, na ia whaatino ai lea ngā yoinga, mai I se whe ese inga na tūlai mai. Whamaunia mai le komisina o leo au a paolongo Tina Filippo, o le la au malose li tu ainga o le se fulma le lua, ai e le I restaleina foi. Wa tau fia le lau malosi ai wato e te tala I tua lea lii mai o lo saini le ofiso leo e tali ai lea so lua se fulma le lima o le masina fou e tula I ai iluma o le whaama sinonga. O tala fou ia mai Sāmoa, tātou te talo pēr mo le tātou te nuu, manuia le nei aso, whasoi foia. Pa fonga tino I tātou telefou, te mineo nei whawhiwhianga whepese, he wha moe moe tāle tasi mai ala tautua I Wellington, wha wau le tātou ep mo lua su whai tūla tautua mai le sunga tāsesa mai le tasi anga I le tolu I le whiawhi, ia ole, por kalamena o te toi o nei aso tautua le si fonga le mua.
Talofa, si ufofonga o le lau mua. Vai te fapea Ilisa eta uhani matau olau mana mea Pea yo nau le tau siai nau mato le whaapongai Na e tau to mai aia ua sili lau vai E tu I pala lava u I fe au le tele o taimi Au ta fafau tuanga ne mati iti e pasi O te moi le po male malingi o ulo I mata O peita o lengata e fasia ai pupula o na mata Ele o au se fai vali fuma se leo leopo Ele o se fai tanga bea ma se fulu ulo Ele o se tama a se manu Uai fai fa pea iau Le tano atu I kokolina E fai muto alua Fa bela ba oi ele ma watu la uva ai Le ta valele na esa wai atu mama mai Malona si uleona olangona baby see you tomorrow morning Oi away I tai lo te fatu becha te oti Tai tai ni ma oi ile tuli manu Au tu ai na o a u mala fa malu O te le loi no ai ai sei si tanga ja Taluna e apalai le fai ulu ale mala Ele o au se fai vali fuma se leo leopo Ele o se fai tanga mea ma se fulu ulo Ele o se tama a se manu Uai fai fa pea iau Lexano atu I kokolina E fai muto alua Se leo leopo Leo se fai tanga mea ma se fulu ulo Leo se tama a se manu Uai fai fa pea iau Lexano atu I kokolina E fai muto alua Ele o au se fai vali fuma se leo leopo Ele o se fai tanga mea ma se fulu ulo Ele o se tama a se manu Uai fai fa pea iau
tanua tui kokolena e fai moto alua ai tui fa fo I mai sunga o la uma Manuia o ainga manai whanau O apulima O manono sa wai maupolu Tele soi fua ua mau mau Ile tau mawhainga mai o le mau E tui tonga lea nā wala au Mali e tō malo tau O le a o walu O tele toe sau I so ufia tau O le tala ia maia Tala ia na tu talinga mai e tua a ua whai langi lo lato o launga Sāmoa whirau o loto whilena Nā rasa mai e nai tua a Sāmoa lau pule Taofi mau mau O apulima O manono sa wai maupolu O le tala ia tuna mawhata O whaatau silifo I mawaya Maua pule sa fina wina Tama sese wa tangata valeina O toana Safina umolo sa olotonga
fianga o le nei taimi o le auri malesunga ia sami atoa sa mo finau taimi le uto esfuruiva minute na tale o le tasi. Tale tasi mai al tautua tiu fonga le lamoi Wellingtone, tautua mai tase sa mai Sāmoa, le tatu o nanga mai le tasi anga i le tolu, ia ai o le tatu epe wha ua pe lua sfurufai tu la. Ma alo lava le tautua i ngā ruenga o ngā lui ai, ia o tatu lava i tono Wellingtone pe o neile as malo fo i le eva ma le ta whao le lei, mauti no le saonga le mua me o matatu tu whaia, e uane ia whaina seisi, whai ngā whaiva, ta alonga, whi malanga inga i lunga ala te tele wawave, ia o ni whaango tanga, ngā luenga whai, ma mea umalawa, ia saonga le mua le nei aso. Hau nei whawhiawhianga, ia na minute o na tautua mene o tase sa mai Sāmoa whawhiawhianga me le anu sei. Malingi po iyo na loy matcha pe ayusea. Masalo ay